जी बताएं, आप दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। तो आज हम शुआराए जाहिलियन को शुरू करने वाले हैं। किसको? शुआराए जाहिलियन को, जिसमें दो बंदों को पढ़ेंगे। हालांकि मुझे लगता था कि टाइम के हिसाब से शायद हम ज्यादा पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा चलो दो को ही पढ़ते हैं, इमरुल कैस को और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा को। इनको ही पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आइडिया होगा कि कितना हम लाइव में कवर कर पा रहे हैं और कितनी चीजें हम दे पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो में मैंने थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम मटेरियल था और चारों को निपटा दिया था जो शुआराए जाहिलियन है। तो इमरुल कैस को सबसे पहले पढ़ेंगे। मैंने बताया है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो चार दिए हुए हैं, इमरुल कैस, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, अंतरा बिन शद्दाद और इसी तरीके से आमिर बिन कुलसूम दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। और तीन जो शुआराए मुअल्लक़ात में से हैं वो नहीं दिए हुए हैं, लबीद बिन रबिया, इसी तरीके से हारिस बिन हिल्ज़ा अल यशकुरी और तरफा बिन अल-अब्द, ये नहीं दिए हुए हैं। हालांकि आपको रिकमेंड करूंगा कि हसन ज़य्याद से इनको पढ़ लें, विकिपीडिया से इनको पढ़ लें। चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है उस वजह से मैं नहीं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि वो क्वेश्चन यहीं से पहुंचेंगे जो सिलेबस में मौजूद है। जो क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं है उसको अवॉइड करने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक 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 ठीक। तो कल वाले में हमने बात की थी, मुअल्लक़ात को समझने की कोशिश की थी, सबके मुअल्लक़ात को। और असल में ये इन्होंने कमेंट में लिखा कि कल वाला भी थोड़ा बता दें। हालांकि कल वाली जो रिकॉर्डिंग है आप देखें सोर्सेज में मिलेगी, और सारी जो रिकॉर्डिंग होंगी हमारी क्लासेस की वो इंशाल्लाह आपको सोर्सेज में मिलती रहेंगी। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको इंशाल्लाह सोर्सेज में मिलेंगी। तो कल वाला जो लेक्चर था उसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे जो सबके मुअल्लक़ात हैं उनके मुअल्लक़ात में है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उनकी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें उनके मुअल्लक़ात में पाई जाती हैं, कौन कौन से मौदूआत हैं जो उनके मुअल्लक़ात में पाए जाते हैं। और मुअल्लक़ात के तौर पे मैं सबसे पहली बात ये बताता हूँ आपको कि मुअल्लक़ात जो है आपको सबसे पहले ये जानना है मुअल्लक़ात कितने हैं। तो 7 हैं मोटे तौर पे, और कुछ लोगों ने उसको 10 बताया है। तो 7 जो मुअल्लक़ात वाले हैं वो कौन हैं, उसको मैंने छोटी सी एक तरतीब बताई थी कि अपनी तरफ जहर लाना, अपनी तरफ जहर लाना छोटा सा ऐसे बताया था, जिसमें 4 हमारे कवर हो जाते हैं, तरतीब याद हो जाती है। अपनी से अलिफ से इमरुल कैस को याद कर लें, तरफ से तरफा याद कर लें, ज़हर से ज़ुहैर याद कर लें, अपनी तरफ जहर लाना, लाम से लाना, लाम से लबीद बिन रबिया याद कर सकते हैं। तो ये 4 तो याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद 5वां आमिर बिन कुलसूम आते हैं, 6वां अंतरा बिन शद्दाद आते हैं और 7वां हारिस बिन हिल्ज़ा अल यशकुरी आते हैं। ये लिख सकते हैं आप तरतीब, ये तरतीब हमारी बनती है। ठीक है, ये क्या बनती है, ये तरतीब हमारी बनती है। इसी तरीके से हमारे जो मुअल्लक़ात हैं उसमें से मतलाले याद करना बहुत अहम है। मतला याद करते हैं मुअल्लक़ात में, मतला याद करते हैं कि इमरुल कैस का जो मुअल्लक़ा है तो उसका मतला क्या है, इमरुल कैस का अंतरा बिन शद्दाद का मुअल्लक़ा है तो उसका मतला क्या है। जैसे इमरुल कैस का मुअल्लक़े का मतला क्या है, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्र हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लवा बैन अद-दुख़ूली फ़हौमली। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर तरफा आते हैं। ठीक है, तरफा का क्या है वो हम अच्छे से याद करें। फिर उसके बाद जो है ज़ुहैर इब्न अबी सलमा आते हैं, अमिन उम्मी औफ़ा दिमनतुल लम तकल्लमी बिहवानतिद दर्राजी फल मुतलस्समी। फिर उसके बाद जो है आपके लबीद बिन रबिया आते हैं। फिर उसके बाद आमिर बिन कुलसूम आते हैं, अला हुब्बी बिसहनिका वस्वहीना वाला तुक्ति खुमूर अल अंदरीना। ठीक है, ये इस तरीके से मताले याद कर लें। अब मताले याद करने का फायदा ये भी होगा कि आप जो है उनके जो मुअल्लक़ात हैं उनके लामिये को भी याद कर पाएंगे, उनके काफिये को भी याद कर पाएंगे। किसको याद कर पाएंगे, उनके काफिये को फिर अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने याद कर लिया कि क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्र हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लवा बैन अद-दुख़ूली फ़हौमली, तो लाम से गोया कि इमरुल कैस का मुअल्लक़ा जो है लामिया है। ठीक है, अमिन उम्मी औफ़ा दिमनतुन लम तकल्लमी बिहवानतिद दर्राजी फल मुतलस्समी मी, तो गोया कि ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़े का काफिया जो है वो मीमिया है। तो मैंने बताया कि काफियों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है उनका मतला याद कर लेंगे। अब काफियों को याद कराएं तो काफियों को मैंने आपको कुछ इस तरीके से याद कराया था कि जो 7 मुअल्लक़ात को, बल्कि 10 मुअल्लक़ात को ले लें, 10 मुअल्लक़ात वाले 7 तो मैंने बोल रहा हूं बार बार। फिर उसके बाद 7 के बाद जो 3 का जिनका इजाफा है, 3 एडिशनल है जो जिनको कुछ लोगों ने बयान किया है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके नाबिगा ज़ुबयानी, उबैद बिन अबरस और इसी तरीके से आपका जो है आशा कैस हैं। कौन है, आशा कैस हैं। इन 10 में से 6 को मैं याद कराऊंगा, 6 को याद कराऊंगा, 3 पेयर हम बनाएंगे, 3 जोड़े बनाएंगे। चुनांचे काफिये की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, काफिये की बात चल रही है। चुनांचे हम देखें कि काफिया लामिया, सबसे पहले इमरुल कैस हमारे सामने है तो इनका एक काफिया है लामिया, तो लामिया वाले 2 काफिये हैं।
लामिये के कितने काफिये हैं? 10 में से 2 काफिये हैं, एक इमरुल कैस का और एक आशा कैस का, एक इमरुल कैस का और एक आशा कैस का, ठीक है, 2 लामिये के काफिये हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था 2 मीमिये के काफिये हैं, मीम 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 2 मीमिये के काफिये हैं, एक अंतरा बिन शद्दाद का और इसी तरीके से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का, एक अंतरा बिन शद्दाद का और एक ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का। फिर उसके बाद 2 दालिया वाले हैं, 2 दालिया वाले हैं, एक तरफा बिन अल अब्द का, किसका? तरफा बिन अल अब्द का, और इसी तरीके से तरफा बिन अल-अब्द का, और इसी तरीके से आपका जो है नाबिगा जुबियानी का, किसका? नाबिगा जुबियानी का, ठीक है। तो ये 6 तो हमारे ऐसे ही याद हो गए। फिर उसके बाद आमिर बिन कुलसूम के बारे में बताता हूँ, ये भाई तो बहुत अलग हैं, ये काफिये में भी सबसे अलग हैं, किसी से नहीं मिलते, इसी तरीके से बहर में भी किसी से नहीं मिलते, चुनांचे उनका काफिया क्या है? नूनिया। नूनिया नूनिया उनका कैसे याद कर लें? उनके शायर तो, उनके कुछ अशार तो बहुत बेहतरीन है जो हम याद करते हैं, बहुत सारी ग्रामर के उसूल सीखने में भी याद करते हैं कि जब शायरी जरूरत की तहत नून में अलिफ को बढ़ा दिया जाता है, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना, ठीक है, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना, तो उनका नूनिया है। जिसका भी अनम्यूट हो रहा है वो अपना म्यूट ही रखे, ठीक है, मैं भी पूछूंगा कुछ देर में, जब बात पूरी डिस्कस मैं कर लूंगा ये वाली। फिर उसके बाद काफिये में हम किसको याद करें? काफिये में 2 बंदे आते हैं, 1-2 बंदे कौन से आते हैं? हारिस बिन हिल्लिजा और इसी तरीके से लबीद बिन रबिया। कौन आते हैं? हारिस बिन हिल्लिजा और लबीद बिन रबिया। तो हारिस बिन हिल्लिजा का है हमजिया, हारिस बिन हिल्लिजा का क्या है? हमजिया, ठीक है, और इसी तरीके से लबीद बिन रबिया का है हाइया, लबीद बिन रबिया का क्या है? हाइया। क्लियर है? तो इस तरीके से मतलब काफिये वगैरह को आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी होती है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बुहूर याद कराऊं, क्या याद कराऊं? बुहूर याद कराऊं, तो बुहूर जो है 7 मुअल्लकात को पहले देखें, 7 मुअल्लकात को पहले देखें, जो 7 मुअल्लकात हैं उनको देखें। तो 7 मुअल्लकात में यानी 7 मुअल्लकात में से 3 जो मुअल्लकात हैं वो बहरे तवील में हैं। कितने में? 3 जो मुअल्लकात हैं वो आपके बहरे तवील में हैं, 3 मुअल्लकात बहरे तवील में हैं। और मैंने उसको बताया था कि आप जो है उसकी तरतीब अगर आपको याद होगी तो शुरुआत के तीनों भाइयों के तीनों बंदों के जो मुअल्लकात हैं वो बहरे तवील में हैं। तरतीब क्या याद कराई थी मैंने? अपनी तरफ जहर लाना, अपनी तरफ जहर लाना, यानी अलिफ से क्या होगा? अलिफ से इमरुल कैस, तरफ से तरफा, जहर से जुहैर, ठीक है, अपनी तरफ जहर, ठीक है, अपनी तरफ जहर, तो अल इमरुल कैस, तरफा, जुहैर, इन तीनों भाइयों का जो है, इन तीनों शायरों का, इन तीनों शुआरा का जो बहर है वो बहरे तवील में है। किसमें है? बहरे तवील में है। तो 3 लोगों का बहरे तवील में है, 2 लोगों का बहरे कामिल में है। बहरे कामिल में किस किस का है? अंतरा बिन शद्दाद का और इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद और लबीद बिन रबिया का, 2 लोगों का बहरे कामिल में है, 2 लोगों का बहरे कामिल में है, अंतरा बिन शद्दाद का और इसी तरीके से लबीद बिन रबिया का। किसका? लबीद बिन रबिया का। ये 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर उसके बाद 2 बंदे अलग बचते हैं, एक तो हमारे भाई साहब आमिर बिन कुलसूम है जो सबसे अलग है, सबसे निराले हैं, वो किसी में किसी से नहीं मिलते हैं। तो उनका क्या होगा? उनका होगा बहरे वाफिर। बहरे वाफिर तो उनके नाम में आता है, आप जानते हैं, आम्र बिन कुलसूम, आम्र, वहां पे आम्र के बाद वाव आता है, तो उसी से याद कर ले, आम्र बिन कुलसूम से बहरे वाफिर में है। किसमें है? वो बहरे वाफिर में है। किसमें है? बहरे वाफिर में है। और हमारे हारिस बिन हिल्लिजा हा और खा, हा और खा, ऐसे याद कर लेना उनका हा और खा। और इनका हमजिया भी है, हमजिया, हमजिया, जैसे हमजिया कैसे लिखेंगे? हमजिया हा में ही बनता है ना, हा चश्मी वाला बनेगा। तो हा और खा इनका जो है गोया कि इनका बहरे खफीफ में है। किसमें? बहरे खफीफ। और बहरे खफीफ हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है, और बल्कि ये बहरे तवील भी सिलेबस में है, बहरे शायद चारों सिलेबस में है हमारे, आप सिलेबस जाके देखें, चारों हमारे सिलेबस में है, बहरे तवील, बहरे कामिल, बहरे वाफिर, बहरे खफीफ, ये मुअल्लकात वाले भाई साहब, इन चारों के बुहूर हमारे सिलेबस में मौजूद हैं इल्म अल-अरूज में 5वें यूनिट में। फिर उसके बाद जो 3 एक्स्ट्रा वाले हैं ना, 3 एडिशनल, जो कि 10 बनाते हैं, 10 की तादाद बनाते हैं, वो तीनों के तीनों बहरे बसीत में है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, तीनों के तीनों। जी बंद करें, बंद करें, बंद करें, बंद करें, ठीक है। तो तीनों के तीनों अरे क्या हो रहा है ये? म्यूट कर लें, कौन है? किसका? मुझे दिख भी नहीं रहा यार। तो कहाँ चल रही थी बात हमारी? तो जो एडिशन,
ठीक बंद करवाएं उनसे। तो तीन जो हैं, तीन जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो तीनों के तीनों बहरे बसीत में हैं। तीन एक्स्ट्रा वाले कौन से हैं? नाबे गौदबियानी है, उबैद बिन अबरस है, आशा कैस है। तीनों भाइयों का बहरे बसीत तीनों। हारून, जी, तो तीनों का बहरे बसीत में है, उनको अच्छे से आप याद कर लेंगे, ठीक है, उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब एक चीज और याद करा देता हूं मैं आपको, जो बुहूर की तादाद होती है, मतलब जो मुअल्लक़ात में अबियात की तादाद होती है, मुअल्लक़ात में अशार की तादाद होती है, वो मैं आपको याद करा देता हूं। क्या वो आपको याद करा देता हूं? तो वो आप ऐसे याद करेंगे, मैंने कल बताया था कि सबसे कम किसमें है, सबसे कम जो बंदा है जिसमें है वो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा है। वो कितने हैं? 59। कितने हैं? 59 अबियात हैं उनके मुअल्लक़े में, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसके हैं? तो सबसे ज्यादा मैंने बताया था तरफा बिन अल-अब्द के हैं। कितने हैं? 104। तरफा बिन अल-अब्द के हैं कितने? 104। कितने हैं? 104। तो दो तो याद हो गए ना यहाँ पे, एक सबसे कम, एक सबसे ज्यादा। सबसे कम किसके? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के, 59 है उनके अबियात। इसी तरीके से सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा है आपका तरफा बिन अल-अब्द, जिनके 104 हैं। क्लियर है? 104 है। फिर उसके बाद एक और चीज वहीं पर हम थोड़ी सी जोड़ देंगे, कि वहीं पर थोड़ी सी बात ये जोड़ देंगे कि वो कौन है, वो कौन है जो 100 के पार पहुंचे हैं। तो 100 तक पहुंचे हैं आमिर बिन कुलसूम। कौन पहुंचे हैं? आमिर बिन कुलसूम। फिर उसके बाद ये 3 लोग हो गए, अब 4 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए? 4 बचे हुए। तो उसके 2 पेयर आप बनाएंगे, 2 जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बनाएंगे इम्रुल कैस का, और इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद का। एक जोड़ा किसका बनाएंगे? इम्रुल कैस का, और इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद का। तो इम्रुल कैस के 80 हैं, इमरुल कैस के 80 हैं, और अंतरा बिन शद्दाद के 79 हैं। कितने हैं? अंतरा बिन शद्दाद के 79 हैं। फिर उसके बाद एक और दूसरा जोड़ा होगा, वो होगा हारिस बिन हिल्ज़ा यशकुरी का, और इसी तरीके से लबीद बिन रबिया का। तो लबीद बिन रबिया के होंगे 88, लबीद बिन रबिया के होंगे 88, और हारिस बिन हिल्ज़ा के होंगे आपके 85। ठीक है, हारिस बिन हिल्ज़ा के होंगे आपके 85। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि मोटी मोटी मैंने बातें बता दी हैं जो कल था। हाँ, आप थोड़ा और डिटेल में जाएं, आप उतना नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने ये जो मौजूआत बताए थे ना सबके, कि मुअल्लक़ात वाले, वो हमने इतना टाइम लगा था। क्लियर है? इंग्लिश में बोलिए, किसको इंग्लिश में बोलना है? सर इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। नायरा, किस चीज को इंग्लिश में बोलना? अबियात। अच्छा अच्छा। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के हैं 59, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के सबसे कम है 59। ठीक है, उसके बाद तरफा बिन अल-अब्द के 14 हैं, 104। तरफा बिन अल-अब्द के सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट है। इसी तरीके से 100 है किसके? आमिर बिन कुलसूम के, 100 है आमिर बिन कुलसूम के। फिर उसके बाद एक पेयर हम बनाएंगे, एक पेयर किसका बनाएंगे? एक पेयर बनाएंगे हम इमरुल कैस का, और इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद का। इमरुल कैस का और अंतरा बिन शद्दाद का। तो इमरुल कैस के हैं 80, और अंतरा बिन शद्दाद के हैं 79। अलग अलग अकवाल होते हैं, लेकिन मैं वो वही बता रहा हूं जो राजे है, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा राजे है। तो इमरुल कैस के कितने हैं? 80, और अंतरा बिन शद्दाद के हैं 79, यानी सिर्फ एक कम। उसके बाद एक और पेयर बनता है लबीद बिन रबिया का। तो लबीद बिन रबिया के हैं 88, ठीक है, 88, 88, 88, ठीक है, 88। और इसी तरीके से हारिस बिन हिल्ज़ा के हैं 85। हारिस बिन हिल्ज़ा के कितने हैं? 85। हारिस बिन हिल्ज़ा के कितने हैं? 85। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इमरुल कैस को पढ़ेंगे। तो इमरुल कैस के ताल्लुक से पूरी मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मालूमात, तकरीबन सारी चीजों को मैंने यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो शायद अगर आज आपके लेक्चर को सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये यूनिट आपके अच्छे होंगे। और एक बात मैं बता दूं, आपके जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, यूनिट 1 और यूनिट 2 ये इतना पक्का होना चाहिए कि इनसे तो एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए, सच में एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए, लोगों के जाते भी नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आपका भी, किसी का भी नहीं जाएगा। तो इमरुल कैस ये शायरुन अरबियुन, ये एक अरबी शायर हैं, ठीक है, शायरुन अरबियुन, ये एक अरबी शायर हैं। वो मिन अस्हाबिल मुअल्लक़ात, और मुअल्लक़ात वालों में से हैं। तो ये किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं? तो ये आपके कबीले किंदा से ताल्लुक रखते हैं। किससे ताल्लुक रखते हैं? कबीले किंदा से ताल्लुक रखते हैं। तरफा बिन अल-अब्द अल-बकरी, जो तरफा हैं वो कबीले बकर से ताल्लुक रखते हैं। फिर उसके बाद ज़ुहैर इब्न अबी सलमा अल-गतफानी, ठीक है, अल-मुज़नी, वो कबीले मुज़ैना मिन गतफान से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से लबीद बिन रबिया अल-आमरी, वो कबीले आमिर कैस से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, कबीले आमिर से ताल्लुक रखते हैं। आमिर बिन कुलसूम अत-तग़लबी, वो कबीले तग़लब से ताल्लुक रखते हैं। अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी, वो कबीले अब्से से ताल्लुक रखते हैं। तो कबीलों को याद करने के लिए मैं एक चीज हमेशा बताता हूं कि आप क्लास पे, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी मैं जो हमेशा याद कराता हूं
آپ کو قبیلے کو یاد کرنا ہو، اگر آپ کو قبیلے کو یاد کرنا، کیا کرنا ہے، ان کا پورا نام یاد کر لیجئے. امیہ بن ابی سلط الثقفی، ٹھیک ہے، محمد بن حجاج یا حجاج بن محمد الثقفی، ٹھیک ہے، جو مجھے طریقے سے اگر آپ ان کا پورا نام یاد کر لیں، ٹھیک، قبیلوں کو جیسے جعیر التمیمی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم پورا نام فرزدق التمیمی، الختل التغلبی، اس طریقے سے آپ کو ہوگی، ٹھیک ہے. چنانچہ یہ میں نے بتایا تھا کہ بغیر کسی زمانے کے قید کی تمام زمانوں میں عربی کے سب سے بڑے شاعر اگر کوئی مانے جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہیں احد اشعار الشعراء العرب، عرب کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اور اس کے بعد یہ ہیں اشعار الشعراء اذا رکبا، جب یہ سواری کرتے ہیں، جب یہ سوار، جی بالکل سب نوٹ ملیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں ملیں گے، سارے نوٹ ملیں گے آپ کو. وہ اشعار الشعراء اذا رکبا، کیونکہ اس نوٹ میں 4 بندے ہیں، آگے انترا اور عمرو بن کلثوم ہے، اس لیے میں نے آج شیئر نہیں کرے تھے، ورنہ میں شیئر کرتا ہوں سارے یہ نوٹ، ٹھیک ہے. اور وائس ایپ میں ابھی تک میں نے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام لنک کی جو ٹیلی گرام چینل کی لنک شیئر نہیں کی ہے، وہ آج میں انشاءاللہ کلاس کے بعد ہیں، واٹس ایپ گروپ کی لنک بھی اور ٹیلی گرام چینل کی لنک بھی شیئر کر دوں گا. تو ان کو کہا جاتا ہے اشعار الشعراء اذا رکبا. جب یہ سوار ہوتے ہیں تو سب سے بڑے شاعر ہیں، جب یہ سوار ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑے شاعر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، رکبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے رات کو بیان کیا ہے، رات کے بارے میں ذکر کیا ہے. رات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اشعار ہیں، بلاغہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بلاغہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کے بہت سارے اشعار رات کے متعلق آتے ہیں، گھوڑوں کے متعلق آتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ سفر کرتے ہیں. تو اذا رکبا کا مطلب کیا ہے، سفر میں سب سے بہترین شاعری کرنے والا بندہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے امر القیس ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں جندہ بن حجر، ان کا نام دیکھیں کہیں پر ہندج آتا ہے، کہیں پر جندہ آتا ہے. یہ دو نام ہیں، ہندج یا جندہ یا جندہ جو بھی ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ یعنی پہلے جیم اور ہا، تو کہیں پر آتا ہے ہندج، کہیں پر آتا ہے جندہ، لیکن میں اس کو جندہ پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں میں اس کو؟ جندہ، ٹھیک ہے، جندہ بن حجر. تو ان کے باپ کا نام بھی یاد رکھنا، ان کے باپ کا نام ہے حجر بن حارث الکندی. اور ہاں ایک بات یاد رکھیں، نام کے یاد کرانے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پورے ایک نام پہ، یہاں تک کہ میں نے اکیلے نام پہ ایک ویڈیو تک بنائی ہے، نام پہ اکیلے میں نے ایک ویڈیو تک بنائی ہے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ سب کے نام یاد کریں. آپ کیا کریں؟ سب کے نام یاد کریں. اور اس میں نام یاد کرنے میں آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں. نام یاد کرنے میں میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اور اسی طریقے سے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اتنے تک یاد کرنے کو میں بولتا ہوں. اتنے تک یاد کرو. جیسے یہاں پر بھی ہمارا اتنا ہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جندہ بن حجر بن حارث. تو گویا کہ اس کے دادا کا نام حارث اور قبیلے کندہ سے یہ آپ کا تعلق رکھتا ہے، قبیلے کندہ سے یہ آپ کا تعلق رکھتا ہے. اب بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئے. تو پیدا ہونے کے تعلق سے ایک ہے 497 اور دوسرا ہے 500. اور وفات کے تعلق سے ان کے 3 اقوال ہیں، اور کچھ تو بڑے بڑے گندے ہیں، بہت برے جا کے 560 ہے، 570 ہے، ان کو نہیں لیں گے. لیکن 540 ہے، ایک 543 ہے، ایک 545 ہے. 540 543 545 یعنی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان کے دیے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے نوٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی قول موجود ہے. جیسے حسن سے یاد نہیں بتاؤں گا میں، 497 دیا ہوا ہے، 497 دیا ہوا ہے ان کی پیدائش کا. الا انه، تو یہاں پر 500 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 540 میں ان کی وفات ہوتی ہے. الا انه اشتهر باسم امر القیس، لیکن ان کو امر القیس کا لقب دیا گیا ہے. امر القیس، قیس معنی ہوتا ہے سختی، قیس معنی سختی، شدت والا آدمی، یعنی رجل الشدہ، رجل الشدہ. چنانچہ بہت سخت آدمی تھے، اس کی وجہ سے ان کو امر القیس کا لقب دیا گیا. وقد لقب بالملک الذلیل، اور ان کو گمراہ بادشاہ کا، بھٹکے ہوئے بادشاہ کا، رومنگ بادشاہ یعنی جو ادھر ادھر گھوم رہا ہو، ونڈرنگ کرنے والا، مطلب ادھر ادھر جو گھوم رہا ہو، اس کا لقب ان کو دیا گیا. اما عن کنیتہ، تو ان کی کنیت سے یہاں سے سوال بن چکا ہے میرے ساتھیوں. تو اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 ان کی کنیت ابو الحارث ہے. ایک
ठीक है, एक कुनियत इनकी अबुल हारिस है, एक कुनियत इनकी अबू वहब है, एक कुनियत इनकी अबू जैद है और लक़ब इनका ज़ुल्क़ुरू है। तो इनकी 3 कुनियतें हैं और इनकी कुनियत के ताल्लुक से सवाल ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो कुनियत को याद करना आपकी जिम्मेदारी होगी। अबुल हारिस, अबू वहब और इसी तरीके से अबू जैद, अबुल हारिस, अबू वहब और इसी तरीके से आपका अबू जैद। वकान अबूहु सय्यदुल कौमिही, तो इनका बाप जो है सैयद कौमिही, इनके बाप जो है अपनी कौम के सरदार थे। वही तो एक मसला पूरी जिंदगी में इनका बनेगा ना, इनके बाप जुल्म करते थे अपनी कौम जिन पर वो सरदार थे। ठीक है, बनु असद पर इनके बाप सरदार थे तो उन पर जुल्म करते थे, जिसकी वजह से एक बनु असद के लोगों ने मौका पाके इनके बाप को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद तो एक नया चैप्टर शुरू होता है इम्रुल कैस की जिंदगी का। पहले जिंदगी हमेशा लड़कियों में गुजरी, ठीक है, खुराफात में गुजरी, लहू लैब में गुजरी, लेकिन उसके बाद की जिंदगी इसने अपनी फख्र में, लोगों से बदला लेने में, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने में, इंतकाम लेने में, उसमें जिंदगी गुजारी है। चुनांचे इनके बाप की बात करें तो इनके बाप का ना अबूहु सैयद कौमिही, इनके बाप अपनी कौम के सरदार थे। व उम्मुहु फातिमा बिन्त रबिया तगलबिया, और इनकी माँ का नाम क्या है? फातिमा बिन्त रबिया, फातिमा बिन्त रबिया तगलबिया, जो कि कुलैब और मुहलहिल की बहन है, कुलैब और मुहलहिल की बहन है। तो बहन का मतलब क्या है? मेरी माँ अगर किसी की बहन हो तो वो जिसकी बहन है वो कौन हुए? मेरे मामू हुए। वो कौन हुए? वो मेरे मामू हुए। तो गोया कि कुलैब और मुहलहिल ये दोनों बड़े हैं अपने सरदार, अपने कबीले के, तो इनके मामू हैं, इम्रुल कैस के मामू हैं। लेकिन वहीं पर आप देखें जो इम्रुल कैस के मामू हैं वो है नाना, वो है नाना किसके? आमिर बिन कुलसूम के। किसके नाना है? आमिर बिन कुलसूम के। अगर आप इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बैठाना चाहें तो बैठा के मुझे कमेंट में लिख सकते हैं क्या रिश्ता बन रहा है इन दोनों का। यानी जो 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 इमरुल कैस के नाना मामू हैं वो आमिर बिन कुलसूम के मामू, वो नाना बन रहे हैं, आमिर बिन कुलसूम के नाना बन रहे हैं। तो इनके बारे में आता है नशा नजदियन व इन कान यमनियन, इस तरह का सवाल बन चुका है इसमें, इसे ये सवाल बन चुका है नशा यजदियन व इन कान यमनियन। तो असल में ये पैदा ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? असल में ये आपके ताल्लुक रखते हैं कहां से? ये आपके यमन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि कबीले यमनिया से है ना, तो यमन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये पैदा हुए नजद में, वुलिदा फी नजद, नजद में पैदा हुए, नजद में ही बड़े, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, नशा नजदियन व इनकाना यमनियन। तो ऐसा होता है ना कि मेरी असल है यहां से, मेरी असल है, चलो मान लूं मैं भोपाल से और मैं यूपी में फिर पला बड़ा, मेरे माँ बाप वहां से हैं, मेरे खानदान वहां का है, तो इसको आप याद रखेंगे। ज़ुकिरत लहू ज़ौजतुन वहीदा, इनकी सिर्फ एक ही बीबी का तस्करा है और वो कौन है? उम्मी जुंदुब। उम्मी जुंदुब इनकी बीवी का नाम याद रखेंगे आप, इन चीजों में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। इनकी बीवी का क्या तस्करा है? नाकिदतिन अदबियतिन फिल असरिल जाहिलिया, और वो पहली नाकिदा समझी जाती है। पहली नाकिदा क्यों समझी जाती है? ये इमरुल कैस की बीवी है। इमरुल कैस का तस्करा चलता था, शायरी चलती थी अलकमा अल फहल से। किससे चलती थी? अलकमा अल फहल से। तो होता क्या था, इन्होंने अलकमा फहल को, ये चूंकि शायरी जानती थी थोड़ी बहुत, इनको आता था, शायरी के गुण हुनर आते थे, शायरी की चीजें आती थी, तो ये इन्होंने कहा कि अलकमा, अपने शौहर को कहा तुम्हारी शायरी अच्छी नहीं है, बल्कि अलकमा की शायरी अच्छी है, अलकमा फहल की शायरी अच्छी है। तो जिसकी वजह से इमरुल कैस ने इनको तलाक दे दी थी। चलो भागो, हमारी ही औकात नहीं है, हमारे घर में रहती हो, ठीक है, तो इनको भगा दिया था। क्लियर है? उम्मी जुंदुब। हालांकि इनकी हबीबा का नाम जो आता है इमरुल कैस का, जो हबीबा, वो उनैजा का नाम आता है, और उनैजा का नाम फातिमा भी है। मैं बताता हूँ, उनैजा बिनते शरहबील या फातिमा बिनत अबीद अला नजिया, इस तरीके से कुछ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका लकब क्या है? तो एक तो 3 लकब याद करें मोटे तौर पे आप, 3 लकब आप याद करें। नंबर 1 अल मलिकुद्दिल्लील, तो उसकी भी वजह है, वो अभी पूरा जिक्र आएगा। एक है ज़ुल्क़ुरूह यानी जख्मों वाला, उसकी भी एक वजह है, वो पूरा जिक्र आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक आता है इमरुल कैस, क्योंकि काफी सख्त इंसान था। हुआ शाइरुन अरबियुन, तो बहुत बड़े शायर हैं, यहां तक कि रास शुअराइल अरब, अरब के रास शुअराइल अरब जो है, अरब के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। अरब के सबसे बड़े शायर आपके समझे जाते हैं इमरुल कैस, ठीक है। इमरुल कैस अरब के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। फिर उसके बाद इनके कुछ अलकाब हैं, अल मलिकुद्दिल्लील है, ज़ुल्क़ुरू है। मलिकुद्दिल्लील का मतलब गुमराह हुआ बादशाह, भटका हुआ, जो इधर उधर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ज़ुल्क़ुरू जख्मों वाला, ठीक है। इसी तरीके से इनकी कुनियत अबू वहाब, अबू जैद, अबुल हारिस, जो पीछे गुजर चुकी है, ठीक है। नस्द में पैदा हुए, लेकिन कबीले किंदा से ताल्लुक रखते हैं। जो कबीला किंदा नजदी कबीला नहीं है, बल्कि यमनी कबीला है। यहां से एक सवाल बन चुका है, ये इस तरह की इबारत उठा के पूछा गया है, किसके बारे में है? तो नशा मुतरिफन मयालन लित्तरफी, चुनांचे ये बड़ी ऐश परस्ती की जिंदगी उन्होंने गुजारी।
ऐश परस्ती में रहते थे। काना अबूहु, ऐश परस्ती की जिंदगी उन्होंने गुजारी और ऐश परस्ती की तरफ इनका काफी मैलान था। काना अबूहु हुज्र मलिकन अला बनी असद, जो इनके बाप हुज्र हैं, मैंने अभी नाम याद कराया था ना, बाप का नाम याद करना, मलिकन अला बनी असद व गतफान, तो इनके बाप बनु असद बनु गतफान पे बादशाह थे। व उम्मुहु, तो इतनी बात तो हमें पता चल गई, बादशाह थे। अभी देखेंगे और भी किस्सा पूरा इसी पे बेस है बहुत कुछ। व उम्मुहु, इनकी माँ का नाम क्या है? फातिमा बिन्त रबिया अत-तगलबिया उख्त कुलैब व शायर अल-मुहल्लिल अत-तगलबिया। तो इनकी बात ये देखें, यहां से भी एक सवाल बन चुका है। तअल्लम अश-शअर मुंदु सिग़रिही मिन खालिही अल-मुहल्लिल, और इस तरीके की चीजें आती हैं कि किसी ने शेर सीखा है तो किससे सीखा, जैसे इन्होंने शेर सीखा तो किससे सीखा। हम ज़ुहैर के बारे में पढ़ेंगे अभी, तो उन्होंने किस किस से शेर सीखा। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है इन लोगों की जिंदगी में। तअल्लम अश-शअर मुंदु सिग़रिही मिन खालिही अल-मुहल्लिल, तो इन्होंने शुरुआत ही से जो शेर सीखा है वो अपने मामू से सीखा है। रिश्ता याद करना किससे? अपने मामू से। फिर नाम याद करना किससे? मुहल्लिल से सीखा है। इन्होंने किससे सीखा है? आपका मुहल्लिल से इन्होंने शायरी सीखी है। वलम यकुफ अन तंजीम अश-शअर इबाही, और इसी तरीके से ये शेर इबाही कहा करते थे। शेर इबाही कहा करते थे। शेर इबाही जिसमें थोड़ी गंदी शायरी होती है, हम कह सकते हैं गैर मुहज्जब शायरी ये करते थे, जिसमें गलत गलत चीजों का तस्करा हुआ करता था, औरतों की गजल के मुतालिक, औरतों के मुतालिक। व मुखालत सालिक, और बादशाह के घर में से होने के बावजूद, ठीक है, हम किसको कह सकते हैं? प्रिंस है, राजकुमार है, ठीक है, बादशाह के घर में से होने के बावजूद ये चोरों से मिलके जाकर रहते थे, उन लोगों के साथ रहते थे। बिर्रग़्म मिन नही वालिदिही लहू अन ज़ालिक, इनके बाप रोकते थे इनको, भाई मत जाओ, तुम्हारा मकाम है, तुम्हारा स्टेटस है, बादशाह के बेटे, और इन पागलों के सामने घूम रहे हो, तुम साथ में घूम रहे हो। तो जब इन्होंने नहीं माना, शायरी से भी मना करते थे इनके बाप, तुम शायरी करते हो और इतनी गंदी शायरी करते हो, क्या जरूरत है शायरी करने की। फतरदहु इला मौतिन कबीलतिही, तो फिर इसके बाद इनको नज्द से कहा चलो जाओ, जहां हमारा कबीले का घर है, यानी यमन की तरफ चले जाओ, तुम्हें यहाँ कोई जरूरत नहीं है यहाँ पहनने की, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए? ये दमून चले गए। कहाँ चले गए? दमून चले गए, हजरे मौत में। हजरे मौत में ये कहां पर चले गए? दमून चले गए, ठीक है, हजरे मौत में ये आपके दमून चले गए। वइंदमा काना फिल 20, और कितनी उम्र थी इनकी? कुल 20 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? कुल 20 साल की उम्र थी। फमा इनक़दा फ़ीही 5 सनवातिन, फिर वहां पर, अब ये याद रखेंगे, वहां पर इन्होंने दमून के अंदर 5 साल गुजारे, ठीक है, 5 साल गुजारे। हत्ता मदा साइरा फी बिलादिल अरब मा असहाबी, अपने दोस्तों के साथ। दोस्त कौन से थे? लंफंगे, चोर, उनके साथ जो है बुरे बुरे लोग थे, ओबाश थे, बदमाश थे, उनके साथ घूमते फिरते थे, और तमाम पूरे अरब में इधर उधर चक्कर लगाते थे। अभी कुछ अक़वाल भी आएंगे किसी के। साइयन वरा अल्लाह वल अबसी वल गस्बी वत्तरबी, चुनांचे शिकार, ठीक है, खेल, मस्ती, औरत, इस तरीके के पीछे की चीजें इनके पीछे लगते थे। जहां ये मिलेंगी वहां जाकर रहते थे अपने बेकार दोस्तों के साथ। अब इनकी शायरी की बात करें, उश्तुहिरा बिश्शि'रिल गज़ली वल वस्फ़ि वत तख़य्युल, ठीक है, जो इनका जो शेर हैं वो दो मोटे तौर पर, एक गजलिया शायरी में काफी मशहूर है, वस्फ़ में भी काफी मशहूर है। वो अभी हमने इनके मुअल्लक़ा में कल हमने देखा था, वो लेक्चर आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड में मौजूद होगा। कमा उश्तुहिरा बिल अलाक़ातिल ग़रामिया, इसी तरीके से कुछ इश्क व आशिकी और मोहब्बत के रिलेशनशिप से भी ये उसमें भी मशहूर हैं। वहुब्बिल ख़मर, इसी तरीके से शराब की मोहब्बत, शिकार की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत, इससे ये मशहूर है। वह अहम्मु क़साइदिही, और इनके सबसे मशहूर कसीदा जो है, कानत मुअल्लक़तन कतबहा फ़ी फतातिन अहब्बहा तुदअ फातिमा, तो मैंने बताया ना, उनैजा का जो नाम हम जानते हैं, उनैजा बिन्त शरहबील, उसका नाम फातिमा भी है। तो इस फातिमा जब नाम पता चला, तो इससे एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि इनकी माँ का नाम भी फातिमा है, और इनकी माँ का नाम भी फातिमा है, और इनकी महबूबा का नाम भी फातिमा है, ठीक है, इनकी महबूबा का नाम भी फातिमा है। तो इनका जो सबसे मशहूर कसीदा है वो इनका मुअल्लक़ा है, जो कि इन्होंने एक लड़की, एक दोशीज़ा के ताल्लुक से कहा था, जिससे ये मोहब्बत करते थे, फातिमा, ठीक है। काना यतहत्तकु फी ग़ज़लिही, इनकी गजल देखे कितनी गंदी हुआ करती थी, अपनी गजल में इज्जत को तार तार किया करते थे, मतलब थोड़ी गंदी चीजें हुआ करती थी। वयफ़हशु फी सर्द क़ससिल ग़रामिया, और जो अपने किस्से हैं, देखें इनका मुअल्लक़ा कितना गंदा है, आप सब लोग जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख भी सकते हैं। मैं कहता हूं मुअल्लक़ा को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां से कोई एक शेर उठा के, एक बैत पूछ के वो आपसे सवाल बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को आप जरूर देखेंगे। तो इन्होंने क्या क्या काना यतहत्तकु फी ग़ज़ली, अपनी गजल में इज्जतों को खिलवाड़ करते थे, इज्जतों से इसमें तार तार किया करते थे। वयफ़हशु फी सर्द क़ससिल ग़रामिया, चुनांचे जो इनके इश्क के वाक़यात हुआ करते थे उनको जिक्र करने में थोड़ा गंदी जुबान यूज करते थे। वहुवा युअतबरु मिन अवाइल शुअरा, देखें ये काफी इंपॉर्टेंट इबारत है, सवाल इस तरीके की बने जाते हैं। हुवा युअतबरु मिन अवाइल शुअरा, चुनांचे ये उन शुरुआती शुअरा में से समझे जाते हैं, अल्लज़ीना अदख़लु अश-शअरा इला मख़ादि'अन निसा, कि जिन्होंने शेर को औरतों के लिए लगा दिया, मतलब औरतों की बातों में, औरतों से रिलेटेड चीजें करने में, तो ये पहले बंदे हैं। और हकीकत में यही है, ये उस टाइम के
उस टाइम में इस तरह की शायरी नहीं होती थी कि गजल कोई कहेगा, औरतों के पीछे कोई चलेगा, और खासकर ऐसा बंदा जो बादशाह के घराने से हो, जो एक शाहाना खानदान से हो, वो इस तरह की बातें करे, ये एक्सपेक्ट से बाहर थी, जिसकी वजह से इनके बाप ने इनको भगा दिया था। तो कहा गया ये पहले बंदे हैं, ये पहला बंदा है कि जिसने अपने शेर को औरतों के ताल्लुक से लगाया। वसलका इम्रुल कैस फी शि'r मसलकन खालफ फीही तकालिद अल-बिया, चुनांचे वहां पर जो माहौल था शायरी का, उसके खिलाफ इन्होंने लिखा। फत्तखज़ लिनफ्सिही सीरतन लाहियतन तानफुल मुलूक, चुनांचे अपनी जिंदगी में ऐसा इन्होंने बिहेवियर, ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर अपनाया जो बादशाहों के शान शान नहीं होता है, जो बादशाहों के शायान शान नहीं हुआ करता है, उन्होंने ऐसा कैरेक्टर अपनाया। ठीक है, इन्होंने ऐसा कैरेक्टर अपनाया। ये इनकी जिंदगी के बारे में है, किसका? इम्रुल कैस का। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अभी जुमला आएगा यज़कुरु इब्नुल कल्बी, ये नाम भी याद रखेंगे। कौन कहते हैं इनके बारे में? इब्नुल कल्बी कहते हैं, है तो काला, उन्होंने कहा, काना यसीरु फी अहयाइल अरब व मअहु अखलातुम मिन शज़ादिल अरब मिन तई व कल व बकर बिन वाइल। चुनांचे इन तीन कबीले के ओबाश, गलत गलत नौजवान, लफंगे हुआ करते थे। कहाँ के? तय के, कल्बे के, बकर के। और उन नौजवानों के साथ, उन बेकार लफंगे, शजाद माने लफंगे बेकार नौजवानों के साथ ये अरब के कबीलों का चक्कर लगाते थे, कभी इधर कभी उधर। फैदा सादफा गदीरन, जब कोई तालाब मिलता या कोई बाग मिलता या कोई जगह मिलती जहां पर शिकार उकार करना है, अकामा, वहां रुकते थे। फदबहा, तो जिबा करते थे, कोई ऊँटनी वगैरह मिल जाती। शरबल खमर, फिर ये शराब पीते थे, एक दूसरे को पिलाते थे। और कहीं पर कोई नाचने गाने वाली मिल जाती तो उससे एंजॉय करते थे। ला यज़ालु कज़ालिक, इसी तरह इसकी जिंदगी करती थी। यानी उस तालाब पे रुके यहां तक कि उस तालाब का पानी खत्म हो जाता था। हत्ता यज़हब माउल गदीर, उस तालाब का पानी खत्म हो जाता था, फिर उसके बाद दूसरी तरफ चली जाते थे। इस तरीके की इनकी जिंदगी हुआ करती थी, और शायद इस तरीके का भी सवाल इनकी जिंदगी से बन चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है इल्तज़मा नमत हयात लम यरुक लिवालिदिही फकाम बितरदिही। तो इन्होंने ऐसी जिंदगी इख्तियार की, चोरों के साथ रह रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, इसी तरीके से महबूबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं या औरतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इनके बाप को अच्छा नहीं लगा, भाई साहब तुम बादशाह खानदान से कुछ अच्छा करो, कुछ बड़े बड़े काम करो, कुछ बड़े बड़े काम सोचो। तो इनके बाप ने इनको भगा दिया हदरे मौत में, जो हमने देखा, जहां पर ये अपने चचाओं के साथ अपने ददियाल में रहेंगे। कहां पर? दमून, यमन में भेज दिया। और हकीकत में असल ये यमन से ही ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, लेकिन तो ये बात सारी ऊपर आ चुकी है, इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, देखें। इब्तदाअत मरहलतुन जदीदतुन फी हयातिही, इनकी जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। हमने पूरी जिंदगी देखी ना, जब से ये बड़ा हुआ तो गंदी शायरी कर रहा है, लुच्चो लफंगों के साथ रह रहा है, जिसकी वजह से इनके बाप ने कहा भाई चले जाओ यहाँ से। तो फिर ये दमून चले गए। फिर दमून में जब गए तो वहां पर और दूसरे बुरे लोगों के साथ रहते थे। फिर दमून में 5 साल रहे। फिर उसके बाद इनके बाप की मौत की खबर इनको आई। जब इनकी बाप के मौत की खबर इनको आई तो इन्होंने क्या किया, वो हमें पूरा एक नया चैप्टर इनकी जिंदगी में शुरू होता है। तमाम चीजों को छोड़ देते हैं, तमाम लहू लअब को छोड़ देते हैं, शराब को छोड़ देते हैं, वो अभी हम देखेंगे। इब्तदाअत मरहलतुन जदीदतुन फी हयातिही, इनकी जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। बाद अंसार बनु असद अला वालिदिही, जब इनके बाप जो कि बादशाह थे बनु असद पर, और बनु असद ने इनके बाप को खत्म कर दिया। ये लिखा, यहां भी देखिए सारा लिखा हुआ है, इंतकाम लिया बनु असद ने, क्योंकि इनके बाप जुल्म करते थे उनपे, इनके बाप इन पे जुल्म करते थे। वक़तलू, और बनु असद ने इनको कत्ल कर दिया। फजाअहुल खबर, तो इनको पता चला। बैनमा काना जालिसन यशरबुल खमर, और बैठे हुए शराब पी रहे थे। फ़क़ाला, तो इन्होंने कहा, शराब पी रहे थे, पता चला तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। फ़क़ाल रहिमल्लाहु अबी दय्यअनी सग़ीरन, अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमाए, छोटे पर भी मुझे जाय कर दिया, मुझे भगा दिया अपने पास से, अपने पास नहीं रखा। ठीक है, वह हमलनी दमहु कबीरन, और बड़ा हो गया हूं तो अपने खून का जिम्मेदार मुझे बना दिया। अब इनके खून का इंतकाम मुझे लेना पड़ेगा। ये मेरे बड़े बड़े भाई हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इस तरीके का ये आपका सोच रहे हैं। फिर उसके बाद वहम्मलनी दमहु कबीरन ला सहवा अल-यौम वला सुक्र गदन, तो आज के बाद मैं सारी मौज मस्ती में, शराब, ये नशा, ये सारी चीजों को छोड़ रहा हूं। अल-यौम खमरुन व गदन अमरुन, ये इस तरीके की जो इबारत है ना, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और इनके बारे में आता है कि हलफ अल्ला यग़सिल रासहु, कि ठीक है, ये नीचे आ रही इबारत, हलफ अल्ला यग़सिल रासहु, कि अपने सर को नहीं धोएगा, मतलब गुस्ल नहीं करेगा। वला यशरब खमरन, शराब को हाथ नहीं लगाएगा, यहां तक कि उनसे बदला ले लेगा। तो आगे देखें, फ़अख़ज़ अला आतिक़िही मसूलियत अस्सार लिअबीही, मैं अपने बाप का इंतकाल इनसे लूंगा। मेरे बाप को इंतकाल, मेरे बाप को मारा इन्होंने, मेरे बाप का खून किया है, मेरे बाप का मर्डर किया है, तो अब इनसे अपनी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। हालांकि इनके बारे में आता है कि सबसे बड़े नहीं थे, सबसे छोटे थे।
ٹھیک ہے, سب سے بڑے نہیں تھے, پھر بھی انہوں نے ذمہ داری لی کہ میں اپنے باپ کا انتقام لوں گا اپنے بھائیوں میں. واسترجاع کفت حکم کندہ, اور اسی طریقے سے جو کندہ کی حکومت ہے میں اس کو انشاءاللہ واپس لوں گا. ٹھیک ہے, فحلفا, پھر اس کے بعد فجمع انصارہ, جو لوگ بھی اس کی مدد کر سکتے تھے اپنے سپورٹرز کو, اپنے فالوورز کو اس نے اکٹھا کیا. واستنجد بقوائل اخوالہ, چنانچہ اپنے ننیال والے, ان کے ننیال والے کون سے ہیں, بکر و تغلب ان کے ننیال والے ہیں, ٹھیک ہے, ننیال والے ہیں. وقتل عددا غفیرا, چنانچہ ان کو اکٹھا کر کے بہت سارے بنو اسد کے لوگوں کو قتل کیا, بہت سارے بنو اسد کے لوگوں کو. وقتل عددا غفیرا من بنی اسد, بنو اسد کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا. فطلبوا ان يفدوه, تو انہوں نے کہا بھائی کیوں اتنا یہ شور مچا رہے ہو, کیوں اتنا قتل غارت گیری کر رہے ہو, ہم تمہیں کچھ دے دیتے ہیں, تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے, ان يفدوه بأمة منهم, 100 کو مار لو بس, ٹھیک ہے, 100 کو مار لو اور چلے جاؤ, یا 100 کو فدیہ مطلب قیدی بنا لو یا غلام بنا لو, ہم قتل کا نہیں کہیں گے, 100 کو غلام بنا لو. ان يفدوه بأمة منهم, 100 کو لے جاؤ بھائی صاحب اور اپنا غلام بنا لو ان کو, اگر ہم نے تمہارے باپ کو انتقال کیا ہے. پھر منع کر دیا, نہیں منع کر دیا. اب دیکھیں جو ننیال والے ان کے ساتھ آئے تھے قبائل بکر و تغلب, وہ اس میں آئے تھے بھائی تھوڑا بہت اپنی غصہ نکال کے یہ ہٹ جائے گا, لیکن اس نے اتنوں کو مار دیا, کافی کو مار چکا تھا, یہ تقریباً 10-12 نوجوانوں کو مار چکا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 20 کو 100 کو قیدی بنا کے لے جاؤ, پھر اپنا یہ ختم کرو لڑائی جھڑائی, ٹھیک ہے, یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو. لیکن نہیں, آگے بڑھتا رہا, اتنا غصہ والا, اسی لیے کہا نا کہ امر القیس, غصہ والا آدمی, ٹھیک ہے, سختی والا آدمی, ٹھیک ہے, ٹفنیس اس کے اندر پائی جاتی تھی. فتخاذلت عنہ قبائل بکر, تو جو اس کے انصار, اس کے مددگار, اس کے سپورٹرز, اس کے فالوورز جو اس کے ننیان والے بکر اور تغلب والے آئے تھے, کہا ہم جا رہے ہیں, فتخاذلت, تم لڑو, ہم جا رہے ہیں. وقد نظم شعرا کبیرا فی هذه الاحداث, اور ان میں انہوں نے کافی اشعار کہے ہیں امر القیس نے, تو اشعار کو بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کے جو ماموں وغیرہ ننیال والے یہ قبیلے کے لوگ اور سپورٹر چھوڑ کے چلے گئے, تو اب اکیلا پڑ گیا, یہ اب اکیلا پڑ گیا. تو پھر اس کے بعد استر ان یواجہ المنذر ملک الحیرہ, تو ان کو مجبوراً جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا منذر کا, جو کہ حیرہ کے بادشاہ منذر ہیں, ان کا سامنا کرنا پڑا. الذی استعان بکسرا, کسرا, جنہوں نے کسرا سے مدد لی. تو آپ دیکھیں دو بڑے بڑے بادشاہ, منذر, کسرا اور امر القیس کے سامنے. اب امر القیس کی ہوا ٹیٹ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, ہو گئی. ففر امر القیس مستنجدن, پھر اس کے بعد امر القیس بھاگ گیا, مستنجدن بالقبائل دون جدوہ, اس کو فائدہ نہیں ہوا کہ اس قبیلے سے مدد طلب کروں گا, اس قبیلے سے مدد طلب کروں گا, لیکن کسی قبیلے نے ان کی مدد نہیں کی دون جدوہ, بغیر فائدے کے, کیونکہ یہ ادھر ادھر گھومتے رہے. فسمی بالملک الدلیل, تو ان کو ملک الدلیل مطلب گمراہ کا نام دیا گیا, ٹھیک ہے, گمراہ بادشاہ کا نام دیا گیا. حتی قرر ان یستنجد, پھر اس کے بعد یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مدد طلب کریں گے, کس سے, اگلی سلائیڈ میں کس سے مدد طلب کریں گے, سموال بن عادیہ کے سے مدد طلب کریں گے. چنانچہ سموال بن عادیہ کے یہاں انہوں نے پناہ لی, ٹھیک ہے, کس کے, سموال بن عادیہ کے یہاں پناہ لی, کہاں پر, تیمہ میں. ان دو پوائنٹ کو بھی یاد رکھنا, کس کی پناہ لی انہوں نے, سموال بن عادیہ کی, یہ نام یاد رکھنا, اور کہاں پر, تیمہ میں جا کر یہ رک گئے تھے. وَسَأَلَهُ بِأَن يَكْتُبَ مَرْسُولًا, اور جب اس کے پاس رہنے لگے, سموال بن عادیہ کے پاس, تو ان سے کہا اچھا میری تھوڑا سا ایک پیغام لکھ دو, ایک لیٹر لکھوا دو, کس کے پاس, حارث بن ابی شمر الغسانی کے پاس, حارث بن شمر الغسانی کے پاس, ٹھیک ہے, کس کے پاس, حارث بن شمر الغسانی کے پاس تھوڑا لیٹر لکھ دو تاکہ وہ مجھے پہنچا دے قیصر کے پاس. سمجھ رہے ہیں, تو دو توسط بن رہے ہیں, پہلے تو سموال سے کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھواؤ حارث کے پاس, پھر حارث مجھے قیصر کے پاس پہنچوا دے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قسمت میں تھا, چلے گئے لدا قیصر الروم, تو قیصر کے پاس چلے گئے قسطنطنیہ میں. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے یہ قسطنطنیہ آئے, سوال یہاں بھی بنتا ہے کہ یہ کہاں پر گئے, یا کون سا شاعر ہیں, شاعر جاہلی جو قسطنطنیہ میں آئے, قیصر الروم کے پاس رہتے تھے, اس طریقے سے بھی سوال بن چکا ہے. تو قیصر الروم کی مدد کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس سے مدد کے لیے, ٹھیک ہے. اور ولیعززہ, تو انہوں نے کہا تم میری مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہاری مدد کروں گا, تم میری مدد کرو. اس طریقے سے ان کے درمیان ہو گیا. توجہ الی تیمہ, یہ وہی اوپر والی بات آ رہی ہے. تو تیمہ چلے گئے. تیمہ کہاں چلے گئے, ہم نے دیکھا سموال بن عادیہ کے پاس چلے گئے, ٹھیک ہے, سموال بن عادیہ کے پاس چلے گئے, جہاں پر جو ہے ملوک و کندہ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں, بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی. وقصد الفلسطین قسطنطنیہ, اور اس کے بعد تیمہ کے بعد سموال بن عادیہ کے پاس سے قسطنطنیہ چلے گئے. کیسے چلے گئے وہ ہم نے دیکھا کہ سموال نے کس کے کہا کہ تم حارث بن شمر کو, حارث بن شمر الغسانی کو آپ لیٹر لکھیں اور وہ مجھے پھر اور آگے پہنچا دیں. تو اس طریقے سے قسطنطنیہ پہنچے, کس سے ملنے کے لیے, قیصر سے, جو اس وقت نام کیا تھا, جیسٹینیان الاول, نام کیا تھا, جیسٹینیان الاول, الاول تھے, یہ بھی یاد رکھنا. جیسٹینیان, اس طریقے سے بھی کوئی سوال بن سکتا ہے اگر کوئی کسی ایگزامنر کی ہٹی ہوئی ہوگی, زیادہ ہارڈ کوشچن بنانا چاہتا ہے تو.
کس کے ساتھ گئے تھے یہ؟ ماں عمرو بن قمیہ کے ساتھ. یہ نام یاد رکھیں. ان کے ساتھی کون تھے؟ عمرو بن قمیہ. عمرو بن قمیہ جس کے بارے میں کہتے ہیں قفا نبکی، رکو ہم دونوں رکیں، قفا رک جاؤ، قفا تم رکو میں رکو، ہم دونوں رک جائیں، یہاں پر رکو، ٹھہرو ذرا، یہاں پاس میں سے گزر رہے ہیں. نبی کی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللہ بین الدخول فحوم علی. ٹھیک ہے. تو عمرو بن قمیہ یہ یاد رکھنا کس کے ساتھ گئے ہوئے تھے؟ یہ عمرو بن قمیہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے. الذی تدمر من مشقت الرحلہ، جو بیچارے تھک چکے تھے، ایگزاسٹڈ. ٹھیک ہے. اتنا لمبا چل چل کے پریشان ہو چکے تھے. وقال لامر القیس، تو نے بھائی دھوکہ دے دیا مجھے، تو نے بھائی دھوکہ دے دیا، غررت بنا دھوکہ دے دیا، یہ کہاں لے کے آگے پھنسا دیا مجھے. ٹھیک ہے. فاجابہ بقصیدۃ شجعہ فیہا، تو امر القیس نے ایک قصیدہ کہا اور حسن زیاد نے اس قصیدے کو ذکر کیا ہے. بھائی صاحب پریشان نہ ہو، بہت کچھ ملے گا ابھی. ٹھیک ہے. شجعہ فیہا، اس کی حوصلہ افزائی کی. ٹھیک ہے تھک گئے ہو، کچھ ملے گا انشاءاللہ. ووصف تلک الاحداث، اور امر القیس نے ان واقعات کا تذکرہ کسی شاعری میں کیا ہے. لما وصل الی القیصر، یہ قیصر کے پاس گئے تو قیصر نے ٹھیک بات ہے ان کا اچھے سے اکرام کیا، ان کو عزت دی، اپنے سے قریب کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک لشکر کو بھیج دیا. ان کے ساتھ ایک لشکر کو بھیج دیا، جاؤ ٹھیک ہے لاستعادت ملک ابی، تمہارے باپ کی جو حکومت ہے، بنو اسد نے تمہارے باپ کو مار دیا اور تمہارے باپ کو اب وہاں پر تمہارے خاندان کی نہیں چلتی ہے، تو جاؤ اپنے باپ کی بادشاہت، اپنے باپ کی جو حکمرانی تھی اس کو واپس لے کے آؤ، میں تمہارے ساتھ ایک لشکر بھیج رہا ہوں. الا انہ غرر بہ، لیکن یہ آتا ہے کہ اس کو دھوکا، ہی واز ڈیسیوڈ، اس کو دھوکا ملا، اس کو دھوکا ملا. ٹھیک ہے. عند قیصر، قیصر کے نزدیک. تو اس میں الگ الگ چیز ہے، جیسے آتا ہے ایک موت کا وجہ یہ بنائی جاتی آئے گا ابھی کہ ایک موت کی اس نے قیصر نے ان کو مروایا ایک وجہ سے، ایک میں دوسرا آتا ہے تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے. تو ان کو دھوکا ملا قیصر کے نزدیک. فحقد علیہ، تو قیصر نے ان سے نفرت کی، ان کے خلاف بغض نفرت کی. وارسل الیہ جبۃ مسمومہ، تو ان کے پاس جو ہے قیصر نے ان کو مروانا چاہا، پتہ نہیں کس وجہ سے، جو بھی ایک وجہ رہی ہوگی، ان کو مروانا چاہا. چنانچہ ایک ڈریس بھیجی جس جو زہر آلود تھی. ٹھیک ہے. زہر آلود ڈریس تھی. وما ان لبسہا، جیسے ہی امر القیس نے اس کو پہنا، حتی تسمم جسمہ، یہاں تک کہ ان کا چہرہ پورا ان کا پورا جسم جو زہر سے زہر آلود ہو گیا. پھر اس کے بعد وتقرہا، پھر اس کے بعد ان کے جسم جو ہے اس میں زخم پھوڑے وغیرہ نکلنے لگے. وماتا، اور مر گئے. ودفن فی انقرہ، اور انقرہ میں ان کو دفن کیا گیا. انقرہ میں ان کو دفن کیا گیا. یہ چیز یاد رکھیں، یہاں سے بھی سوال بنتا ہے کہاں پر ان کو دفن کیا گیا. ان کو آپ کا جو ہے انقرہ میں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا نا ایک وجہ جو آئی کہ ان کے جو ایک زہر آلود ڈریس پہننے کی وجہ سے، زہر آلود یا کیمیکل، آج کے ٹائم پہ کہتے ہیں کوئی کیمیکل ہمارے اگر کپڑوں میں ملا دیں تو میں بھی ہمارے غلط اثرات ہونے لگے، کچھ پھوڑے وغیرہ نکل آئے، کچھ اور نکل آئے. تو ایسا ہی ہوا. تو ان کے پھوڑے نکل گئے تھے، یا ایک وجہ آتی دوسری وجہ سے بھی نکلے تھے، وہ بھی دیکھیں گے. تو پھوڑے نکل گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالقروح، قرح جمع قروح معنی زخم، تو زخم والا. اس کی وجہ سے آپ نے یہاں پر وجہ دیکھی. اوپر ہم نے ملک الدلیل کی بھی وجہ دیکھی. وتشیر مصادر اخرى، اور یہ بھی بات ہے. تو پہلے کیوں وفات ہوئی، کیوں وہ پھوڑے نکلے، وہ بات ہم نے دیکھی کہ وہ جبہ مسمومہ، ایک زہر آلود ڈریس ان کو پہنا دیا گیا. دوسری بات وتشیر مصادر اخرى، دوسری بات کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان القیصر لم یفی بوعدہ معه. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں قیصر نے وعدہ بھی پورا نہیں کیا، لیکن زہر بھی نہیں دیا. ایسی بات بھی نہیں کہ زہر دیا ہو. ٹھیک ہے. وعدہ پورا نہیں کیا، یہ صحیح بات ہے، لیکن زہر نہیں دیا جو زہر کی بات اوپر کہی ہے. بل ان موتہ کان بسبب اصافتہ بالجدری. ٹھیک ہے. بلکہ ان کی موت تو کوڑ کی وجہ سے، کوڑ کا مرض ان کو لاحق ہو گیا تھا جب یہ واپس لوٹ رہے تھے قسطنطنیہ سے، تب ان کی وفات ہو گئی تھی. فتقرہ جسدہ، پھر اس کی وجہ سے ان کا پورا جسم جو ہے زخم سے بھر گیا تھا. ومات نتیجۃ لذلک، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. ولذلک بسمی ذوالقروح، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقروح کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی زخموں والے کا لقب دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ان کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں اسٹوری تو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اور بہترین انداز میں سمجھ میں آ چکی ہوگی، کوئی دقت نہیں ہے. وقال ابن قتیبہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا من اہل کندہ من الطبقۃ الاولی، یہ من الطبقۃ الاولی سے ہیں، تو پہلے طبقے سے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ ابن قتیبہ ایک ناقد ہیں، تو طبقہ اولی سے ان کو بتا رہے ہیں. کان یعد من عشاق العرب، یہ عرب کے عشاق میں سے سمجھے جاتے ہیں. عشاق میں سے ایک یہ ہیں جو عصر جاہلی میں ہیں، پھر اس کے بعد جمیل ابن معمر ہیں، اسی طریقے سے عمر بن ربیعہ ہیں، اسی طریقے سے قصیر عزہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ ہیں جو عشاق عرب میں سے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ بھی عشاق عرب میں سے سمجھے جاتے ہیں. ومن اشہر من احبا، تو سب سے زیادہ جن سے، یعنی انہوں نے کئی سے محبت کی، تو سب سے زیادہ مشہور جن سے انہوں نے محبت کی ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ بنت العبید العنزیہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت العبید العنزیہ. اور اسی کو میں کہتا ہوں ان کا نام ایک بھی دیا جاتا ہے انیزہ بنت شرحبیل. انیزہ بنت
शराबील। और ऊपर मैंने बताया था, देखें, इनकी माँ का नाम भी फातिमा, इनकी महबूबा का नाम भी फातिमा, और इनकी बीवी का नाम उम्मी जुंदुब, ठीक है। अल्लती क़ाल फ़ीहा, तो इन्हीं फातिमा बिनते अल अबीद अल अनसिया के ताल्लुक से ही उन्होंने अपना मुअल्लक़ा कहा है। मुअल्लक़े की पूरी डिटेल हमने देखी है, दारे जुलजुल में क्या हुआ, जिसको ये कहते हैं रुब्ब यौमिन लकी मिनहुन्ना सालिही वला सीमा यौमिन बिदारति जुलजुली। कितने ही खूबसूरत अय्याम, कितने ही खूबसूरत पल और मोमेंट्स मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, जिनमें से खासकर याद है तुम्हें दारे जुलजुल का, जो जुलजुल पे तालाब में हमारा क्या वाक़या पेश आया, वो मैंने कल बताया था आप लोगों के सामने। क़ाला फ़ीही, और अपनी उसी महबूबा के ताल्लुक से अपने अपना मशहूर मुअल्लक़ा कहा है, वमिनहा उन्हीं में से क्या है, अफ़ातिमा महलन बाद हादा तदल्लुली। तो इम्रुल कैस पूरा पढ़ लेना, अफ़ातिमा महलन बाद हादा तदल्लुली, ये नाज़ो नखरे छोड़ो, व इन कुंती क़द माती सिरमी फजमली, अगर जो जाना ही चाहती हो ना, अच्छे अंदाज में जाओ, बात करके जाओ मुझसे। व इन तक़ीक़त सात की मिन की खलीक़तुन फसुल्ली सियाबी मिन सियाबी की तंसली, अगर कुछ बुरा लगा चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें। अगर रकी मिन्नी अन्ना हुब्बकी क़ातिली व अन्नका महमा तामुरिल क़ल्ब यफ़अली, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मार डालेगी, तुम्हारी मोहब्बत में मर जाऊंगा, तुम्हारे पीछे आके मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं। व अन्नका महमा तामुरिल क़ल्ब यफ़अली, और तुम चाहोगी मेरे दिल से जो बात करना चाहोगी वो करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काना दीन इम्रुल कैस अल वसनिया, तो इनका इम्रुल कैस का जो दीन था, बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन सही और राजे के मुताबिक हम देखेंगे तो सही और राजे क्या है कि ये बुत परस्त थे, अल वसनिया वसनियन थे, और बुत परस्ती में भी कुछ खालिस नहीं थे। इनका एक वाक़या आता है कि जब ये बनु असद से लड़ने जा रहे थे ना, तो वहां पर एक जुल्खुलसा नामी है, इस तरीके से किसी मूर्ति या हम कहेंगे एक बुत के पास गए, और बुत के पत्नी क्या किया इन्होंने कि उधर जाना है इधर जाना है, तो कुछ फाल वगैरह निकालते थे, ततीरा कहते हैं ना, तीरा निकालना, कि अगर ये ऊपर उड़ेगा, परिंदा इधर जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाऊंगा। तो परिंदा उल्टा गया कि नहीं जाना चाहिए, मतलब तुम्हें लड़ने, परिंदा उड़ता गया। आपको अगर पता होगा, वो तीरा निकालते हैं, फाल निकालते हैं, तीरा निकालते हैं कि अगर दाएं तरफ जाएगा तो हम काम को जाएंगे, बाईं तरफ जाएगा तो हम काम को नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बदशगुनी का बाइस होगा। तो उसका जो इसने उड़ाया, जो तीरा निकाला, जो इसने बदशगुनी वाली चीज निकाली, तो वो उल्टी निकली। तो इसने क्या पता है क्या कहा, वो सुनेगा थोड़ी, वो तो निर्जीव है, वो गैर जानदार है। तो इसने बुत से क्या कहा, तेरा बाप मर गया होता ना तो फिर मुझे नहीं रोकता तू, तेरा बाप अगर मरा होता, मेरा बाप मरा है ना, तो क्यों रोक रहा है मुझे। तो वो हंसी का वाकया है। तो उसमें यह है कि मतलब उसमें वाकया बयान किया गया है कि ये बुत परस्ती के लिए भी खालिश नहीं था, बुत परस्ती भी इसकी अच्छी नहीं थी। वकान अली मौत वालिदिही हुज्र, इनके वालिद जो है हुज्र, इनकी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर है, इनकी पूरी जिंदगी पे बड़ा असर है। इसी तरीके से उसमें शायरी भी बहुत ज्यादा की है इन्होंने, रग़म अन्नहु लम यकुन अकबर अबनाई अबीही, यहाँ तक कि ये सबसे बड़े नहीं थे अपने भाइयों में, मैंने बताया ना अपने भाइयों में सबसे बड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही इनको पता चला इनके बाप का इंतकाल हो गया है, तो इन्होंने इंतकाम की जिम्मेदारी ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, युरवा अन्नहु, ये बात रिवायत की जाती है कि अन्नहु क़ाल बाद फ़राग़िही मिनल लहवी लैलता, तो ये बात ऊपर आ चुकी है कि ये इनके बाप की खबर पहुंची, और उसके बाद इन्होंने कहा ला सहवा अल-यौम वला सकरा गदन, आज के बाद जो है हम किसी तरह की कोई चीज नहीं करेंगे, बस अब ये सारी चीजें छोड़ते हैं, अब हमारा एक ही टारगेट है, अपने बाप का इंतकाम लेना है। ये इन्होंने कुछ शेर कहे उस वक्त जबकि दमून में थे, दमून जो कि यमन में हज़्र मौत के पास है। ततावल अल-लैलु अलैना दमून, अब मुझे सुबह निकलना है, ये रात लंबी हो गई। इन्ना माशरा यमानून, हम यमन के लोग हैं ना, व इन्ना लि अहलिना मुहिब्बून, हम तो अपने घर वालों को मोहब्बत करते हैं। तो गोया कि तुमने मेरे बाप को मारा, मेरे घर वाले को मर्डर किया, अब तो मैं बताता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर है, तो इन्होंने जंग का वो पहना, और उसके बाद पूरा इसको मैं अब डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर डिटेल हो चुकी है। ये लड़ने गए, ठीक है, उनको बहुत बुरा मारा, ठीक है, क़ातलहुम हत्ता अस्क़ना फ़ीहिम अल-जिराह, बहुत बुरे अंदाज में उनको कत्ल किया, ठीक है। फिर उसके बाद इम्रुल कैस यमन की तरफ चले गए, वक़ाम बिहा ज़मानन यतलबु मददन मिन क़ौमिही फ़जमा जमअन मिन हिम्यर व मुज़हज अमद्दहु बिहिम अल मलिक। तो यहाँ पर जो हमने देखा था ना कि खुलफा को इन्होंने इकट्ठा किया, अपने सपोर्टर को इकट्ठा किया, तो ऊपर वो बात नहीं आई थी। तो ये बात गोया की थोड़ी सी डिटेल और है कि लड़ाई लड़ने से पहले ये यमन गए थे, और यमन से जाकर वहां पर लोगों को इकट्ठा करके लाए थे, जिनके कबीले के हिम्यर से हैं, मुज़हज से हैं, उन लोगों को साथ लेके आए। फिर उसके बाद इनके ननियान वाले भी इनके साथ गए, फिर उसके बाद लड़ने गए थे। इनके बाप को कत्ल करने वाला कौन था, तो इनके बाप को कत्ल करने वाला था उबैद बिन अबरस अल असदी। इनके बाप को कत्ल करने वाला कौन था, उबैद बिन अबरस अल असदी इनके बाप को कत्ल करने वाला था। नहीं, ये नाम याद रखेंगे, इनके बाप को कत्ल करने वाला कौन था, उबैद बिन अबरस अल असदी ने इनके बाप को कत्ल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाली लाइन देखें तो वो कोहड़ का मर्ज इनको हो गया था, जो हमने देखा, और उसके बाद 540 में अनक़रा में इनकी वफात हुई है, 540 में अनक़रा में इनकी वफात हुई है, ये हमने देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद
वहां पर एक स्टोरी ये भी कही जाती है, क्या स्टोरी कही जाती है कि अन्नल इम्बरतूर जिस्तान गदिब मिन अल कैस, ये वही है कि जो जिस्तान अल अव्वल जिसके पास ये गए थे कैसर के पास, वो इनसे गुस्सा हो गया जिसकी वजह से इनको एक ड्रेस पहना दिया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई, एक जहर आलू ड्रेस पहना दिया। इमरुल कैस अद्दन नुक्काद इमरुल कैस फिर तबक़तुल ऊला, चुनांचे नुक्काद ने इमरुल कैस को तबक़े ऊला में जिक्र किया है, जैसे अभी किसका कौल आया था, इब्न कुतैबा का। और फुहूल शुअराए जाहिलिया में समझे जाते हैं किसके साथ, नाबिगा ज़ुब्यानी ज़ुहैर इब्न अबी सलमा। आपको एक बात बताऊंगा, ये सवाल आ चुका है, जो मुतकद्दिमीन शुआरा हैं या जाहिली शुआरा में 3 लोगों को सबसे बड़ा शायर माना जाता है, कौन, इमरुल कैस, इसी तरीके से नाबिगा ज़ुब्यानी और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा। इमरुल कैस, नाबिगा ज़ुब्यानी, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, इन तीनों लोगों को सबसे बड़ा समझा जाता है, और इस तरह की इबारत आपके हसन ज़य्यात में मौजूद है। फ़क़ालू इन्नहु अव्वलु मन वक़फ़ अला अल-अतलात, तो उन्होंने कहा है ये पहला बंदा है जो टीलो खंडरात पे जिसने खड़े होकर वहां पर रोया है, वहां पर उनका जिक्र किया है, वबका, वहां पर रोया है, वस्तबका, और दूसरों को भी रुलाया है। अनकरा कहाँ है, ठीक है, तो अनकरा जो है आपका रूम के अंदर है। वकाल फीह इब्न सल्लाम अल-जुमही, और इब्न सल्लाम अल-जुमही ने इनके बारे में कहा है ये अरब से सबकत ले गए। ये मैं क्यों लेकर आया, क्योंकि इस तरह की कोई बात आती है तो एक तो नाम याद रखें, ये किसने कहा है, इब्न सल्लाम ने कहा है। किसने कहा है, ये आपका जो है इब्न सल्लाम ने कहा है। क्या कहा है कि इमरुल कैस सबकल अरब इला अशियाइन इब्तदाअहा, तो अरब से फौकियत ले गए, इन्होंने बहुत सारी चीजें नई अपने आप से इकट्ठा की, ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने आप से इकट्ठा की, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्होंने नई चीजें की और शुआरा ने, दूसरे शुआरा ने इनको फॉलो किया, दूसरे शुआरा इनके पीछे चले, जैसे इस्तिखाफ साहबी ही, ठीक है, अपने दोस्तों को रोकना, फिर उसके बाद उनको रुलाना, वल बुका फिर दियार, और जो खंडरात हैं, जो महबूबाओं के घर हैं, वहां पर रुलाना, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने की हैं। तो किसका ये कौल है, इब्न सल्लाम अल-जुमही का। चुनांचे बहुत सारी चीजों की इन्होंने तस्बीह बयान की है, घोड़े की तस्बीह बयान की है, इन्होंने औरतों की तस्बीह बयान की है, इन सारी चीजों को आप याद कर सकते हैं। वश्शअरुहु फी तबीयत सूरतुन सादिका, और इनका जो शेर है तबीयत में यानी नेचर के ताल्लुक से जो इनका शेर है वो काफी बेहतरीन है, एक सच्ची तस्वीर है किस बात की, इनकी बहादुरी की, इस चीज को याद करेंगे। फिर उसके बाद शायर ने वस्फ बयान किया है तबीयत का। चनांचे जो जिंदा तबीयत है, मतलब जो हम कहेंगे लिविंग नेचर है, उसको बयान किया है, जैसे घोड़ा है, जैसे ऊंटनी है, जैसे बैल है, जैसे बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका शुतुरमुर्ग है, इनको बयान किया है। इसी तरीके से जो खामोश, साइलेंट, जो या निर्जीव कहेंगे, गैर जानदार जो नेचर है उसको भी बयान किया, जैसे हवाओं को, जैसे बादलों को, जैसे आपका सहरा वगैरह को, इन्होंने उसकी सिफत बयान की है। ये चीज भी याद रखेंगे, इस तरीके से भी कभी हार्ड सवाल, डिफिकल्ट सवाल में से बन सकता है। काना शेरुल गजल, और जो इनका गजल की शायरी है इंदा इमरुल कैस, तो फाहिश है, वो बात चल रही थी शुरू से ही, जो गजल की इनकी शायरी है वो फाहिशी है। वाशारु कसाइदी मुअल्लक़तुहु अल्लती मतलउहा, चुनांचे इनका मशहूर कसीदा मुअल्लक़ा है जिसका मतलब क्या है, क़िफ़ानब की मिन ज़िक्र हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लवा बैन दुख़ूल फ़हौमली, ठीक है, इसको याद रखेंगे इनका मतलब। और बाकी इनका कितने बहार किसमें, बहार तवील में है, लामिया है, इसी तरीके से जो है इसमें 80 बैत इनके पाए जाते हैं, 80 अशआर, 80 अशआर इसमें पाए जाते हैं। इन्नल हदफ़ अल असासी लिमुअल्लक़तिही, इनके मुअल्लक़े की जो असल बुनियाद है वो क्या है, गज़ल है और वस्फ़ है, जिसको हमने कल काफी डिटेल में देखा था, ठीक है। इसी तरीके से इनका जो उसलूब है, वक़द इम्ताज़त बे उसलूबी हल जज़ल व ख़याल हल बदवी, तो कहीं ना कहीं एक देहाती ख्यालात इनके इसमें पाए जाते हैं और हिस्सी तशबीहात इनके अशार में पाई जाती है। बाकी इनकी जो शायरी है, वक़द नहज मनहजहु फ़ीमा बादु, फिर उसके बाद इनके मनहज को इख्तियार किया है उमर बिन रबिया ने, बशार इब्न बुर्द ने, अबू नवास ने, क्योंकि ये वो बंदे हैं, उमर बिन रबिया भी गज़ल में मशहूर हैं, बशार इब्न बुर्द भी गज़ल में मशहूर हैं, अबू नवाज भी कहीं ना कहीं इन्होंने बच्चों के साथ, गिलमान के साथ इन्होंने गज़ल की है। इसी तरीके से शराब के साथ भी कहीं ना कहीं गज़ल गोई की है, शराब को ये महबूबा समझते थे, उस तरीके से इन्होंने गज़ल की है। जरीर ने इमरुल कैस के बारे में फरमाया, क़ाल इन्न इमरुल कैस काना मुक़्तदिरन शदीद तमक्कुन मिन शअरिही, तो इमरुल कैस को काफी बेहतरीन थे, काफी उम्दा थे, ठीक है, लीजेंड समझे जाते हैं शायरी में। फिर उसके बाद आमदीन इनके बारे में कहा, इम्तदाह फी शअरिही दिक्कत मआनीही व तशबीहहु अल बलीग वस्फ़हुल अल-बदी', चुनांचे इन्होंने अपने शेरे में, शायरी में बहुत अच्छी मानी को बयान किया है। मतलब ये जो जुमले हैं ना, इनको याद कर लें, ये जरीर का जुमला है, यामदी का जुमला है। इसी तरीके से अली बिन अबी तालिब जो है इनको सबसे बड़ा शायर मानते हैं। मैंने आपको बताया था उमर बिन खत्ताब किसको मानते हैं, ज़ुहैर बिन अबी सलमा को, अली बिन अबी तालिब किसको मानते हैं, इमरुल कैस को, इसी तरीके से अबू बकर किसको मानते हैं, नाबिगा ज़ुब्यानी को, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद रात के ताल्लुक से जिनका मुअल्लक़े में है, वलैलिन कमौजिल बहरि अरख़ासुदु लहू अलैया बिअनवाइल हुमुमिल यब्तली फ़क़ुल्तु लहू लम्मा तमत्ता बिसुल्बिही व अर्दफ़ा अजाज़न वना अबी कलकली अला अय्युहल लैलु तवीलु अलंजिली बिसुबहिन व मल इस्बाहु मिनका बिअमसली, ठीक है।
پھر اس کے بعد ربی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لاسٹ لائن ہے ان کے بارے میں، اور یہ آیا تھا شاید اسی بار آیا ہے یہ والا سوال، اسی بار آیا ہے یہ والا سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، قال فی امر القیس، امر القیس کے تعلق سے فرمایا، ذاک رجل مذکور فی الدنیا، یہ وہ انسان ہے جس کا دنیا میں تذکرہ ہے، جس کی دنیا میں شہرت ہے، دنیا میں نام ہے، شریف فیہا، اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن منسیٌ فی الآخرہ، اس کو آخرت میں بھلا دیا جائے گا، عامل فیہا، ٹھیک ہے، اس کا وہاں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یجیء یوم القیامۃ مع لواء الشعراء الی النار، چنانچہ قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن یہ جہنم میں جائے گا اور شعراء کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جب جھنڈا لینے والا آگے ہے، لیڈر ہے، تو گویا کہ اور بھی بہت شعراء اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، کیونکہ شاعری میں یہ بہت لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں حتیہ نے کیا کیا، ہم جانتے ہیں بشار ابن برد نے کیا کیا، لوگوں کو کیسے پریشان کیا، ٹھیک ہے، یہ خود بھائی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی پریشان کیا ہے لوگوں کو، تو یہ ہوا ہمارا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں امر القیس کے متعلق۔ جی امر القیس کے تعلق، امر القیس کے کتنے بھائی تھے؟ میں بتاؤں گا امر القیس کے بھائی کے تعلق سے، میں نہیں دیکھ پایا ہوں، کیا ہو گیا، بند کریں، یہ کیا ہو گیا، کس کا بول رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بھائیوں کے تعلق سے میں نہیں دیکھ پایا کتنے بھائی تھے، باقی اکبر، ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو کنفرم کر کے گروپ میں ضرور شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ جب ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا اس وقت ان کی عمر 15 سال بھی آتی ہے نا سر؟ جی جی 15 سال وہی تو دیا ہوا ہے، 20 سال آپ نے بتایا نا سر، اچھا اچھا، ہاں وہ اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب الگ الگ کتابوں میں الگ الگ جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں بہت رہتی ہیں، تو اس میں تھوڑا ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہوتا ہے، پہلے تو ہم کلیئر کر لیں کہ ہم اس کو یاد کریں گے یا دونوں کو یاد کر لیں گے، پھر ایگزام میں کیا آپشن آئیں گے اس کو ہم اس کے حساب سے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اگر کوشچن ہوں گے میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، ابھی کافی آلریڈی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، صرف امر القیس ہمارا ہو پایا ہے، تو چیٹ میں لکھ دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کو پھر آخر میں کور کروں گا، چیٹ میں لکھ دیجیے جس کے پاس بھی کوئی سوال ہے۔ تو اب جو ہے ہم یہاں پر زہیر ابن ابی سلمہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، زہیر ابن ابی سلمہ شاعر الجمال والحکمہ، تو یہ جمال اور حکمت کے شاعر ہیں، حکمت کے شاعر اگر کوئی ہیں عصر جاہلی میں تو وہ زہیر ابن ابی سلمہ ہیں، یہ بات میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، الداعی الی الخیر والاصلاح، یہ خیر اور اصلاح کی طرف، مطلب بھلائی کی طرف اور لوگوں کے درمیان آپسی کمپرومائز کی طرف، کہ آپ صلح کر لیں، آپ ایک دوسرے سے مل کے رہیں، اس کی طرف بلانے والے ہیں، وہ کون ہیں، زہیر ابن ابی سلمہ۔ پھر اس کے بعد دوسری لائن میں دیکھیں، ہوا زہیر ابن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی، زہیر ابن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی، یہاں پر بھی ہم نے ان کے باپ، ان کے دادا، ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام، یعنی صرف 3 یاد کیے ہیں، اور یہ قبیلہ مزنی، قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ مزینہ کس کے انڈر میں آتا ہے، غطفانی کے انڈر میں آتا ہے، تو ان کا ایسے بھی آتا ہے ربیعہ، زہیر ابن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی الغطفانی بھی کر کے ان کا آتا ہے، یہ قبیلہ مزر سے انڈر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، قبیلہ مزر کے انڈر میں آتے ہیں، 520 میں ان کی پیدائش۔ اب یہ بھی دیکھیں، جب ہم ان کے دیکھیں گے الگ الگ کتابوں میں تو الگ الگ دیا ہوگا، لیکن میں نے کیا کرتا ہوں، میں نے اپنا بنایا تھا کہ میں یہ مان کے چلوں گا کہ یہ والا صحیح ہے، کیا کروں گا، یہ مان کے چلوں گا کہ یہ والا صحیح ہے، چنانچہ ان کی 520 میں وفات ہوئی ہے، اور 609 میں ان کی 520 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 609 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 520 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 609 میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ احد و اشہر شعراء العرب، یہ بھی عرب کے بڑے شعراء میں سے ہیں، چنانچہ وہ احد الثلاثۃ المتقدمین، جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ احد الثلاثۃ المتقدمین، یہ 3 جو بڑے بڑے شعراء ہیں تمام شعراء پر، ان میں سے ہیں، وہ کون 3 بڑے بڑے شعراء ہیں، وہ ہیں آپ کے امر القیس، زہیر ابن ابی سلمہ والنابغہ الزبیانی، ٹھیک ہے، والنابغہ الزبیانی، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، 3 بڑے بڑے شعراء ہیں آپ کے، امر القیس، زہیر ابن ابی سلمہ اور نابغہ الزبیانی، جس کا بھی آپ کا انمیوٹ ہے وہ میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، جس کا بھی انمیوٹ ہے وہ آپ کا میوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ولد فی بلاد غطفان وتوفی قبیل بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسنۃ واحدہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1 سال پہلے، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ چیز غلط ہے شاید، بلکہ ایسا آتا ہے حسن زیات میں شاید یہ لکھا ہوا ہے کہ 11 ہجرت سے 11 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، کب، ہجرت سے 11 سال پہلے کی وفات ہوئی ہے، 13 سال پہلے، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا ایگزیکٹ تو ہمیں پتہ چل نہیں جائے گا ان کے بارے میں،
जब इतना इतना डिफरेंस आता है इनकी वफात और पैदाइश के बारे में, एक किताब में 540 लिखा है जैसे इमरुल कैस का, एक में 560 लिखा हुआ है, कहीं पर 600 लिखा हुआ है, जब इतना गैप होता है तो हम किसी भी चीज को परफेक्ट कह नहीं सकते। अब्दुल मतीन अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद वलिदा फी बिलाद गतफान, फिर उसके बाद ये गतफान के शहर में पैदा हुए, गतफान के जो महल्लात थे, इलाकात थे, वहां पर पैदा हुए जो कि मदीना मुनव्वरा के आसपास आते हैं। वकाना युकीमु फिल हाजिज, और ये हाजिज में रहा करते थे, ये याद रखेंगे कहां पर रहा करते थे, हाजिज में, जो कि नज़द के इलाकों में से एक इलाका है। वहुवा मिन कबीलत मुज़ैना, और ये कबीला मुज़ैना से ताल्लुक रखते हैं। हमने इससे पहले इमरुल कैस के बारे में पढ़ा कि वो अशारुश शुआरा इज़ा रकीबा, जब सवार करें, जब सफर करें तो सबसे बड़े शायर हैं। लेकिन इनके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, अशारुश शुआरा इज़ा रगीबा, जब ये रगबत रखें, मतलब ये किस में मशहूर है ये भाई साहब, मदह में, लोगों की तारीफ करने में मशहूर है। जब दूसरों की तारीफ करेंगे तो इनको लालच आएगा ना, लालची हैं ये, कुछ मिलना चाहिए, कुछ इनको मिलना चाहिए, इनकी शायरी के वजह कुछ कमाना चाहिए। चुनांचे बादशाहों की तारीफ करते थे, हरम बिन सिनान है, हारिस बिन औफ है, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ के अभी आएगा, चुनांचे इसकी वजह से इनको बहुत कुछ मिला है, ठीक है। और उमर बिन खत्ताब का वाकया भी आप पढ़ेंगे, वो कैसे उनके बेटे ने कहा था उमर बिन खत्ताब से, ठीक है। चुनांचे ये गतफान से ताल्लुक रखते हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं, गतफान से ताल्लुक रखते हैं। चुनांचे इन्होंने 2 शादी की हैं, तज़व्वज मरतैन, इन्होंने 2 शादी की हैं। पहली शादी किससे की थी, उम्मे औफा से। उम्मे औफा का नाम लिख लें आप, उम्मे औफा का नाम है लैला, ठीक है। 2 शादी की, तो पहली शादी की उम्मे औफा से, लेकिन जिसका तस्करा ये जो है अपनी मुअल्लका के शुरू में करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, पहली शादी किससे हुई, उम्मे औफा से, लेकिन इन्होंने तलाक दे दी, उम्मे औफा को तलाक दे दी क्योंकि उनसे बेचारी से बच्चे नहीं हो पा रहे थे। उम्मे औफा को तलाक दे दी क्योंकि बेचारी से बच्चे नहीं हो पा रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने किससे शादी की, कफशा बिनते अम्मार अल गतफानिया से, कफशा बिनते अम्मार अल गतफानिया से इन्होंने शादी की। किससे शादी की, कफशा बिनते अम्मार अल गतफानिया से, जो कि जिनसे इनके 2 बच्चे हुए, बल्कि एक और बच्चा सालिम भी पैदा हुआ। 2 बच्चे कौन से हैं, दोनों शायर हैं, काब बिन जुहैर, इसी तरीके से बुजैर बिन जुहैर, काब और बुजैर, काब और बुजैर दोनों शायर हैं। इसी तरीके से इनके एक और बेटे हैं सालिम, जिनका तस्करा इंशाल्लाह सबसे लास्ट में आएगा। इनके एक और बेटे हैं इनके सालिम, इनका तस्करा इंशाल्लाह सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। वल मुतारफ अलैहि, बिल्कुल जो अनकरा है वो आपका तुर्की में है। तुर्की भी तो शायद उस टाइम के जमाने पर रूम के अंडर में आता होगा ना, रूम के आसपास में, ठीक है। तो तुर्की में है, बिल्कुल सही बात है, तुर्की में है। फिर उसके बाद इनकी सीरत के ताल्लुक से हम जानते हैं कि ये काफ़ी सच्ची तबीयत के इंसान थे, वह हुस्न माशरती, और काफ़ी अच्छा सलूक था, काफ़ी अच्छा व दिमागत खल्क ही, और इनके अखलाक जो हैं काफ़ी उम्दा थे। इसी तरीके से वन्नहु काना अफीफन नफ्स से, वो पाक दामन थे, मुमिनन बियौमिल हिसाब, क़यामत के दिन पर ईमान लाते थे। यखाफु लिज़ालिका अवाक़िब अश्शर, इसी तरीके से जो बुराइयां हैं ना, बुराइयों के शर से डरते थे। चुनांचे जंग के ताल्लुक से भी अपने मुअल्लक़े में उन्होंने कहा कि जंग क्यों करते हो, कितनी बुरी चीज है जंग, कितना नुकसान होता है लोगों का, जैसे अभी सब कुछ हो रहा है हमारे वर्ल्ड के अंदर। वलअल बारिज़ फी सीरतिही, ज़ुहैर की सीरत में सबसे नुमाया काम, जो नुमाया चीज हमें नजर आती है वो क्या है, तअस्सुलुहु फी शायरिया, कि शायरियत में इनका जड़ होना, यानी बुनियाद होना, इनकी बुनियाद, खानदानी शायर हैं ये, कह सकते हैं तअस्सुलुहु फी शायरिया, ये खानदानी शायर हैं। फ़क़द वरिस अश्शिअर अन अबी, चुनांचे इन्होंने शेर लिया अपने बाप से, अपने मामू से, अपने सौतेले बाप से, तो अपने सगे बाप से, फिर सौतेले बाप से ज़ौजे उम्मी ही, अपनी माँ के शौहर, मतलब सौतेले बाप से। वो सौतेले बाप कौन है, औस बिन हुज्र, कौन है आपके, औस बिन हुज्र। वाले ज़ुहैर, और ज़ुहैर की 2 बहनें हैं, खंसा और सलमा। ये खंसा वो वाली खंसा नहीं है, ठीक है, रसा वाली, या इसी तरीके से जिनको हम मुखज़रमीन में से पढ़ेंगे वो खंसा नहीं है। तो ज़ुहैर की 2 बहनें हैं, खंसा और सलमा। वकानता ऐदन शायरतन, वो भी शायरा थी। इनके 2 बाप शायर, सगे बाप, सौतेले बाप, मामू शायर, 2 बहनें शायर। फिर उसके बाद इनके नीचे वालों की बात करें तो इनके 2 बेटे शायर, काब भी शायर इनके। फिर उसके बाद इनके पोतों में से भी बहुत सारे, जैसे उक़बा अल मुदर्रिब हैं, ठीक है, बिन काब ज़ुहैर, उनके बेटे उक़बा, उनके पोते उक़बा, वो भी आपके शायर थे, और उनके दूसरे पोते सईद भी शायर थे। तो गोया कि सब ऊपर से नीचे तक, यहां तक कि पोतों के भी पोते अमर बिन सईद अव्वाम, ये लोग आपके शायर हुआ करते थे। तो गोया कि ऊपर से भी शायरी, नीचे से भी शायरी, इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शायरी पाई जाती थी। तो आप उसकी एक दलील यहां पर देखें, अल हिवार बैनहु व बैन खाले अबी, इनके तो हाँ ये बात भी देखें, कहीं पर बशामा इब्न गदीर के ताल्लुक से आता है कि ये उनके मामू है, जैसे ऊपर आया भी खाली ही उनके मामू है। कहीं पर आता है इनके बाप के मामू है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है खाले अभी इनके बाप के मामू। तो जो भी है याद कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि बाप के मामू या खुद उनके मामू, बस मामू है, इतना याद करो, बशामा इब्न गदीर, ठीक है। तो बशामा इब्न गदीर से भी इनकी जो एक बात है, जो एक ताल्लुक है, एक इनका मुकालमा है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अल्लज़ी क़ाला हिना सअलहु ज़ुहैर क़िस्मतम मिन मालिही, जब ज़ुहैर ने बशामा इब्न गदीर से कहा कि तुम हमें कुछ माल दो,
बांट रहे हो तुम ना विरासत में, हमें भी कुछ दो। सालहू ज़ुहैर क़िस्मतम मिन मालिही, हमें भी कुछ दो, हमारा भी इससे कुछ बनना चाहिए। तो या इब्न उख्ती, तो इसने क्या कहा, बशाम इब्न गदीर यानी इनके मामू ने क्या कहा, या इब्न उख्ती या इब्न उख्ती, ऐ मेरे भांजे, मेरी बहन के बेटे भांजे, लक़द क़समतु लका अफ़ज़ल ज़ालिका वअज़्ज़लहु, मैंने तो तुम्हें इससे बेहतर चीज दी है, तुम माल मुझसे मांग रहे हो, इससे बेहतर चीज मैंने तुम्हें अता की है। काला वहां हुआ, तो कहा क्या है वो, बताएं तो क्या है, क्या दे दिया तुमने मुझे। काला शेरी वरस्तनी, मेरा शेर, शेर तुम जिसके वारिस हुए हो, शेर तुमने मुझसे सीखा है। फ़क़ाल लहू ज़ुहैर, तो ज़ुहैर ने उनसे कहा, शेर शैनुन मा क़ुल्तहु फ़कैफ़ तअतद्दु बिही अलैया, तुम्हारी जुबान तो शेर निकला ही नहीं है, तो कैसे कह रहे हो कि मैंने तुमसे शेर सीखा, तुम्हें खुद तो शायरी आती नहीं है, तो कैसे कह रहे हो मैंने तुमसे शेर सीखा। तो असल में अभी आएगा, इन्होंने शायरी नहीं सीखी है, बल्कि जो हिकमत की बातें हैं ना, हिकमत की बातें, जो हिकमत पाई जाती है ज़ुहैर की शायरी में, वो किससे सीखी है, इन्हीं से, बशाम इब्न गदीर से सीखी है। तो बशाम इब्न गदीर ने कहा, वमिन ऐना जिता बिहाज़ा शायर, शेर, तो ये शायरी कहाँ से कर लेते हो, कहाँ सीख ली तुमने, ठीक है, तुम मुज़ैना से लेके आए हो, मुज़ैना में तो कोई शायरी नाम की चीज नहीं है, तो गोया कि तुमने मुझसे ही सीखी है शायरी, ठीक है, गोया कि जो हिकमत की तुम्हारी शायरी में बातें पाई जाती हैं, वो तुम्हारी मुझसे पाई जाती है। अन्नहु कान मिनल मुअम्मरीन, और अन्नहु कान मिनल मुअम्मरीन, तो ये मुअम्मरीन में से समझे जाते हैं, यानी उम्र दराज लोगों में समझे जाते हैं, यहाँ तक कि ये 90 क्रॉस कर चुके थे, 90 क्रॉस कर चुके थे। और इनकी उम्र के ही ताल्लुक से एक वाक़या अल्लाह के रसूल की रिवायत का आता है, लेकिन मुझे पहली बार मिला आज, जिसकी वजह से मैंने जिक्र नहीं किया है, कि अल्लाह के रसूल ने इनकी उम्र की वजह से कहा था कि अल्लाह ताला मुझे इसके शैतान से बचा, अल्लाहुम्मा अईज़नी मिन शैतानिहा। तो सारी चीजें मनसूब कर दी जाती है, मैं नहीं लेके आया, पत्नी ज़ईफ हो, गलत हो, ठीक है, सही नहीं हो, लेकिन आपके जहन में ये चीज अब थोड़ी सी फंस भी जाना चाहिए। तो ये उम्र दराज लोगों में से थे, जिसका अंदाजा इससे लगाया जाता है इनकी शायरी से, सईम तो तकालीफ अल हयात, मैं जिंदगी की परेशानियों से थक चुका हूं, वमन यइश तमानीन हौला अबलक यसमी, और जो 80 साल जी ले ना, तो फिर उसके बाद जो है वो थक ही जाएगा 80 साल। और फिर उसके बाद एक और में है कि फिर उसके बाद कि मैं तो और भी 10 साल जी गया, मतलब 90 क्रॉस कर चुके थे। किताबों ने जिक्र किया है, वदकरतिल कुतुब अन्ना ज़ुहैरन क़स्सा क़ब्ल मौतिही अला दवीही रुया, चुनांचे अपनी मौत से पहले ज़ुहैर ने एक ख्वाब बयान किया, अपने रिश्तेदारों के सामने इन्होंने ख्वाब बयान किया, काना राहा फी मनामिही, जिसको इन्होंने अपने ड्रीम में देखा था, ख्वाब देखा था, ठीक है, जिसमें खबर दी गई थी किस बात की, कि इस्लाम का ज़ुहूर होगा। व अन्नहु क़ाल लिवलदिही, और उस ख्वाब के अंदर, सही बात नहीं है, उस ख्वाब के अंदर इन्हें पता चला कि इस्लाम का ज़ुहूर होगा, और उस ख्वाब के अंदर इन्होंने अपने बच्चे से कहा था, इन्नी ला अशुक्कु अन्नहु काइनुम मिन ख़बरिस समा, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, यानी यकीनी तौर पे बिल्कुल डेफिनेटली कोई आसमान से कुछ होने वाला है, आसमान की जानिब से कुछ होने वाला है मेरे बाद। फ़इन कान फ़तमस्सकू बिही, अगर आसमान से कोई चीज आए, कोई नबी आए, कोई रसूल आए, तो फिर उसको पकड़ लेना, वसारिउ इलैहि, और उसकी तरफ दौड़ के जाना। तो गोया कि इनके बाप ने ये ख्वाब देखा था। फिर उसके बाद इनके बारे में कहा गया, और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के ताल्लुक से हम जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, ये साहिबुल हौलियात हैं। ये कौन है, ये आपके साहिबुल हौलियात है। कौन है साहिबुल हौलियात है, हौलियात हैं, क्या मतलब साहिबुल हौलियात, हौल के माने होते हैं साल, तो सालों वाला, ठीक है, सालों वाला, क्या मतलब है इसका, क़ीला, कहा गया, काना युनद्दिमुल क़सीदता फी शहरिन, ठीक है, वो एक महीने में कसीदा कहते थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने में कसीदा कहते थे, फिर अगले 3 महीने में उसकी तहजीब करते थे, मतलब खुद ही से काट छांट करते थे, फिर उसके बाद अगले 3 महीने में बड़े शुआरा पर पेश करते थे। तो कितने महीने हो गए, 3 9 हो गए। फिर उसके बाद अगले 3 महीने के बाद ये लोगों के सामने पेश करते थे, पूरे एक साल में अपना कसीदा लोगों के सामने लेकर आते थे। वयुहत्तिबुहा फी सनतिन, और तनक़ीह लोगों के सामने पेश करते थे। फ़कानत क़साइदहु तुसम्मा बिल हौलियात, तो इनके कसाइद को हौलियात के नाम से जाना जाता है। ये बुनियादी चीजें हैं, लेकिन अगर यही याद नहीं करेंगे और इनके अगर जवाब नहीं दे पाए, तो गोया कि आप रेस से तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं ना, जो मैंने पहले ही शुरुआत में मैंने कहा था, यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपका एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, बहुत डिटेल में कर रहा हूं। अन्नहु अहदु सलासा मुतक़द्दिमीन, जो बड़े बड़े शुआरा हैं 3, इम्रुल क़ैस, ज़ुहैर, नाबिगा, उनमें से ये समझे जाते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना फ़ज़्ज़लू ज़ुहैरन, तो इनमें काफी लड़ाइयां चलती रहती हैं कि कोई कहता है इम्रुल क़ैस से सबसे बड़ा है, कोई कहता है ज़ुहैर है। तो वक़ाल अल्लज़ीना फ़ज़्ज़लू ज़ुहैरन, तो जिन लोगों ने ज़ुहैर को फजीलत दी है वो कहते हैं ज़ुहैर अशारो अहले जाहिलिया, जाहिलियत का सबसे बड़ा शायर कौन है, ज़ुहैर हैं। कुछ लोग कहते हैं व इला मिस्ले हाज़र राय ज़हबल अब्बास बिन अहनफ, ये नाम याद रखेंगे, इसी राय को माना है अब्बास बिन अहनफ ने। किसने, अब्बास बिन अहनफ ने। जब उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया अन अशार शुअरा, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा शायर कौन सा है, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा शायर कौन सा है, तो अब्बास ने कहा ज़ुहैर।
کیا کہا زہیر وقد علل عباس ما عناه بقوله، جب انہوں نے زہیر کا نام لیا تو انہوں نے کہا بھائی سنو وجہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں. القا زہیر عن المادحین فضول الکلام، چنانچہ زہیر اتنا بڑا مداح ہے نا، زہیر اتنا بڑا مداح ہے کہ اب بعد کے آنے والے جو مداحین ہیں، بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے. فضول الکلام بس اوپر کی چیزیں چھوڑ دی ہیں جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں. تو آپ یاد رکھیں گے القا زہیر عن المادحین فضول الکلام، اور ابھی جلدی آنے والا ہے اگلی لائن جو ہے یہ وہ ہے جو اس بار کوشچن میں آئی تھی، اسی بار کے کوشچن میں آئی تھی. ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں گے. وہ کون سی لائن ہے؟ یہ لائن ہے ون قدما، وہ لائن ہے من قدما زہیرن، جن لوگوں نے زہیر کو آگے بڑھایا ہے، زہیر کو فوقیت دی ہے. احتجا، انہوں نے کیا حجت پکڑی، انہوں نے کیا دلیل بنائی ہے؟ بأنه كان احسنهم شعرا، کہ وہ ان سے شعر میں سب سے بڑا ہوا ہے. وابعدهم من سقف، اور اس طرح کی آل فالتو باتیں کرنے سے بہت دور ہے. یہ والی عبارت آئی تھی كان احسنهم شعرا وابعدهم من سقف واجمعهم لكثير من المعاني، اور جب شاعری کرتا ہے بہت سارے معنی کو چھوٹے سے الفاظ میں، جس کو جوامع الکلم ہم کہتے ہیں، اس کے شاعری میں، چھوٹے سی شاعری میں، کم الفاظ والی شاعری میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں. یہ عبارت آئی تھی اس بار کے ایگزام میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. واشدهم مبالغه في المدح، اور ان میں تمام شعراء میں سب سے زیادہ مدح میں سب سے زیادہ اچھے پہ جانے والا ہے. واکثرهم امثالا في شعره، اور یہ جو ہے اپنے شعر میں بہت زیادہ مثالیں پیش کرتا ہے، بہت سارے مثالیں پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ والی عبارت ضرور یاد رکھیں کیونکہ اسی بار سوال میں آئی تھی. پھر اس کے بعد یہ واقعہ دیکھیں، کان عمر بن خطاب شدید الاعجاب بزہیر، زہیر ان کو بہت اچھے لگتے تھے. اس کی مثال کیا ہے؟ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خرجت مع عمر بن خطاب فی اول غزوۃ غزاها، میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک غزوے پہ نکلا. فقال علی، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا انشدنی لشاعر الشعراء، تم جو شعراء کے شاعر ہیں، لشاعر الشعراء، شعراء کے جو شاعر ہیں مطلب جو سب سے بڑا شاعر ہے اس کی شعر سناؤ. کس سے کہا؟ عمر بن خطاب نے عباس سے کہا جو سب سے بڑا شاعر ہے اس کی شاعری سناؤ. قلت، عمر بن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ومن هو یا امیر المؤمنین، آپ مجھ سے شاعری سنانے کو کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہی نہیں ہوں کون سب سے بڑا شاعر ہے. قال، بیٹا تم جانتے نہیں ہو، وہ زہیر ابن ابی سلمہ ہے. وہ کون ہے؟ زہیر ابن ابی سلمہ ہے، ابن ابی سلمہ. قلت وبما صار كذلك، وہ سب سے بڑا شاعر کیسے ہو گیا؟ وبما صار كذلك، سب سے بڑا شاعر کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر بن خطاب بتائیں. قال، حضرت عمر بن خطاب نے کہا لا يتبع حوش الکلام، تو جو کلام کے جو بالکل نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں اٹھاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگتا ہے. ولا يعادل في المنطق، اور اسی طریقے سے کوئی زیادہ گہری بات نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ولا يقول الا ما يعرف، اور صرف وہی بات کرتا ہے جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، جو جھوٹ لگتی ہے، جس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، وہ نہیں کہتا ہے. ولا يمتدح احدا الا بما فيه، اور سچی تعریف کرتا ہے، جھوٹی تعریف نہیں کرتا ہے یہ کسی کی بھی کہ کمانے کے لیے جھوٹی تعریف کروں گا. تو جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب جو ہے ان کو پسند کرتے تھے. ابھی ایک اور واقعہ آئے گا حضرت عمر بن خطاب کا، وہ آ گیا شاید. کیا آیا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے قال لواحد من اولاد حرم، تو ہم جانتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ کس کی تعریف کرتے تھے؟ حرم بن سنان کی اور حارث بن عوف کی. کس کی تعریف کرتے تھے؟ حرم بن سنان کی اور حارث بن عوف کی. تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے اولاد حرم کی اولاد میں سے کسی سے کہا انشدنی بعد مدح زہیر اباک، زہیر نے تو تمہارے باپ کی بہت تعریفیں کی ہیں، کچھ سناؤ، ہمیں بھی سناؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھیں عمر بن خطاب کو شاعری کا کتنا شوق تھا. ابھی ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، ابھی ان سے کہہ رہے ہیں. فانشدہ، تو اس نے سنایا. پھر اس کے بعد خلیفہ نے کہا انہ کان لیحسن فیکم القیل قولا، بہت تعریف کی ہے اس میں تمہاری، بہت زیادہ تعریف کی ہے اس نے سچ میں تمہاری. فقالا، تو حرم بن سنان کے بیٹے نے کہا ونحن واللہ کنا نحسن له العطا، ہم دیتے بھی تو تھے، صرف تعریف تھوڑی کرتا تھا، بہت دیتے تھے، ہمارے باپ نے بہت دیا ہے ان کو. فقال عمر بن خطاب اچھا فقد ذهب ما آتيتموه وبقي ما آتاكم، تم نے اسے دیا وہ ختم ہو گیا، وہ کھا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو اس نے تمہارے بارے میں کیا، جو اس نے تم کو دیا، جو تمہاری مدح کی، وہ قیامت تک باقی رہے گی. ٹھیک ہے. وبقي ما آتاكم، وہ تو باقی ہے اور ہمیشہ رہے گی. کیسے ہے تو خلدا، یہاں تک کہ زہیر نے تعریف کر کے حرم بن سنان کو ہمیش کی برت دی ہے. من یلقى یوما علی الاته حرم یلقى السماحة منه والندى خلقا. ٹھیک ہے. کبھی آپ اس کے پاس آئیں، حرم کے پاس، تو آپ کو پتہ لگے گا کتنا سخاوت والا انسان ہے ان تعریف کے ذریعہ. اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے زہیر بن ابی سلمہ کے واتفقوا، لوگوں کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ ان زہیرا صاحب امدح بیت، یعنی سب سے وہ شعر جس میں سب سے اچھی مدح ہے، وہ شعر جو سب سے سچا ہے. وہ
ابین بیت, اور وہ شعر جو سب سے زیادہ واضح ہے اس کے صاحب کون ہے؟ زہیر ابن نبی سلمہ ہے. یعنی تینوں طرح کے شعر, سب سے اچھی مدح والا, سب سے سچا شعر, اسی طریقے سے سب سے واضح شعر, یہ تینوں کے تینوں شعروں کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ آپ کا زہیر ابن نبی سلمہ کا شعر سر جاتا ہے. چنانچہ فالامدح قولہ, چنانچہ سب سے اچھی مدح ان کے قول میں ہے تراہ اذا ما جئتہ متحللا کانک تعطیہ الذی انت سائلہ, جب تم اس کے پاس آؤ گے تو کھلتا ہوا ایسے مسکراتا ہوا نظر آئے گا, گویا کہ تم اس سے کچھ بھی مانگ لو سب کچھ دے دے گا. اتنی اچھی تعریف کی ہے. پھر اس کے بعد سب سے سچا کیا ہے؟ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ, ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں, ہم کسی سے ریلیشن شپ میں آتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اخلاق پتہ ہی نہیں چلیں گے, ہم اس کو چھپا لیں گے, ہمارے کریکٹر کو یہ جان ہی نہیں پائے گا. وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ, کسی کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پاس جو اخلاق ہوں گے, اور وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ, لوگوں کو پتہ نہیں چلیں گے, تو علمی, ٹھیک ہے, سب پتہ چل جائیں گے, کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا اس دنیا کے اندر. ٹائم لگتا ہے, کبھی 1 سال کے اندر, کبھی 2 سال کے اندر, ٹھیک ہے, سب لوگوں کے سامنے گورا چٹھا, اور بہت لمبا ٹائم بھی لگ سکتا ہے, لیکن وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. وَأَمَّا مَا هُوَ أَبْيَنُ, اور جو سب سے واضح ہے, فَقَوْلُهُ, تو اس کا قول کیا ہے؟ فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْطَعُ ثَلَاثٍ يَمِينٌ أَوْ نَفَارٌ أَوْ جَلَالٌ, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں شعر جو ہے یاد کر لینا کہ ابین بیت کون سا ہے, سب سے واضح بیت, سب سے سچا جو ہے, ٹھیک ہے. مَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِي, اس طریقے سے یاد کر لیں. پھر اس کے بعد تراہ اذا ما جئتہ متحللا کانک تعطیہ الذی انت سائلہ, اس طریقے سے ان تینوں کو یاد کر لیں گے. نظم زہیر معلقتہ لما آلت, اب دیکھیں معلقے کی بات حالانکہ ہم نے کل کی تھی, معلقے کی بات ہم نے کل کی تھی, لیکن اب بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. چنانچہ ان کا جو معلقہ ہے, جو حرب داہس والغبرہ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق سے انہوں نے معلقہ کہا ہے, ٹھیک ہے. لما آلت, آلت کے معنی ہوتے ہیں جو انجام ہوا, لما آلت واٹ ریزلٹڈ, جو انجام ہوا, جو نتیجہ نکلا, ٹھیک ہے, اس کی طرف حرب داہس والغبرہ ان کے متعلق سے انہوں نے اپنی شاعری کی ہے. تو ہم جانتے ہیں زہیر بن نبی سلمہ نے حرب داہس والغبرہ کے متعلق اپنی شاعری کی ہے, اور حرب داہس والغبرہ میں ہمارے معلقات والوں میں سے عنترہ بن شداد اس جنگ کے بطل سمجھے جاتے ہیں. چنانچہ اس جنگ میں جو صلح کرانے والے ہیں حارث بن عوف, اسی طریقے سے حرم بن سنان, ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. پھر اس کے بعد ہمیشہ ان کا فین ہو گیا زہیر بن نبی سلمہ, ہمیشہ ان کی تعریف کرتا رہا. وکان ہذان السیدان, چنانچہ یہ دونوں سردار جو ہیں بنی زبیان سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ اس جنگ میں انہوں نے صلح کرائی, چنانچہ اپنی طرف سے 3000 اونٹ انہوں نے لوگوں کو مقتولین کے لیے ادا کیے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ ان کی تعریف کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ عبارت دیکھیں یہاں سے, قیلا ان حرما حلفا, کہ حرم نے یہ قسم کھا رکھی تھی, بعد ان مدح, اس تعریف کے بعد جب زہیر نے تعریف کی, ان لا یکف عن عطاہی, جب بھی زہیر میری تعریف کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا, جب بھی زہیر میری تعریف کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا. فکان اذا سالہ عطاہ, چنانچہ اگر مانگتا بھی تھا تب بھی دیتے تھے. واذا سلم علیہ, کبھی سلام بھی کرتا تھا تو اس کو دیتے تھے. تو جس کی وجہ سے زہیر کو شرم آنے لگتی تھی, بھائی صاحب کتنا دو گے, کتنا لٹاؤ گے مجھ پہ. وابت نفسہ ان یمعن فی قبول ہبات ممدوحہ, چنانچہ ان کو برا لگا, یار جس کی اتنی تعریف کرتا ہوں, جو میرا مطلب میں جس کا فین ہوں, جس کی وہ فالو کرتا ہوں, جو میرا ایک آئیڈیل ہے, میں اس سے اتنے یہ سب چیزیں قبول کر رہا ہوں, ان کو برا لگا. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے, جب بھی کسی قوم میں جاتے تھے کہتے تھے عیمو صباحا, تم جو ہے خوشگوار صبح ہو, مارننگ تمہاری گڈ مارننگ, سوائے حرم کے گڈ مارننگ نہیں بولتے تھے اس کو, وخیرکم استثنیت, تو لیکن بعد میں بھی ان کو کہنا پڑ جاتا تھا جس کا نام نہیں لیا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے, جس کا نام نہیں لیا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے. تو گویا کہ یہاں بھی انہوں نے مدح کر دی ہے. پھر اس کے بعد ابن عرابی, یہ جملہ یاد کریں گے, ٹھیک ہے, یہ جملہ آپ یاد کریں گے. ابن العرابی نے کہا ہے کان لزہیر من الشعر ما لم یکن لغیرہ, یہ بھی سوال بن چکا ہے اس طریقے کا, پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. یہ والی جو عبارت جو ابھی میں نے پڑھی نا, کان لزہیر من الشعر ما لم یکن لغیرہ, لیکن وہاں پر زہیر نہیں تھا کہ کان لہو, کون ہے وہ, کس کے بارے میں ہے یہ. تو زہیر کو شاعری میں وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا, اور وہ کیا ملا, وہ خاندانی شاعر ملی, ٹھیک ہے, خاندان ان کا شاعر تھا, وہ اب میں اس کو ذکر نہیں کروں گا, اس کو ہم چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. لزہیر, دوسرے پوائنٹ پر آئیں, لزہیر دیوان شعر, چنانچہ زہیر کا ایک دیوان شعر ہے جس کو مقدمین ہے, متحدثین ہے, نئے لوگ پرانے زمانے میں تمام لوگوں نے ان کے دیوان پہ کام کیا ہے. چنانچہ ان کی شرح کرنے والوں میں سب سے زیادہ کون ہے, سب سے بڑے یا سب سے مشہور, عالم الشنتمری, عالم الشنتمری جو ہیں, اور 1881 میں لیڈن میں ان کے دیوان کو چھاپا گیا تھا, 1881 میں لیڈن میں ان کے دیوان کو چھاپا گیا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں یدور شعر دیوان فی مجملہ حول المدح, تو ان کا جو دیوان ہے, یہ معلقہ کی بات کریں وہ کس کے تعلق سے ہے, مدح میں ہے, کس میں ہے, مدح میں ہے. ہم نے ابھی اس سے پہلے دیکھا امرؤ القیس کا غزل میں اور وصف میں, کس میں, غزل میں اور وصف میں. ان کا کیا ہے, ان کا ہے مدح میں اور فخر میں. اسی طریقے سے زہیر نے حرب سباق, جو حرب داہس والغبرہ ہے, اس میں بھی کافی اچھا رول
ادا کیا ہے. وتتوج الحکمت هذا الشاعر وحالۃ من الوقار تعكس شخصیت الشاعر الحکیم. چنانچہ ان کی شاعری میں جو حکمت کی باتیں پائی جاتی ہیں وہ ان کی حکمت کو نمایاں کرتی ہیں, ان کی حکمت کو دکھاتی ہیں. ذکر ابن العربی, ابن عربی نے ذکر کیا ہے, ان زہیر, دیکھیں میں نے بات کہی تھی کہ ان کے ایک اور دوسرے بیٹے کی بات آئے گی آخر میں, تیسرے بیٹے کی. ان زہیر کان لہ ابن یدعى سالم, ان کا ایک بیٹا تھا جس کو سالم کا نام دیا جاتا تھا. سالم نام کا ایک بیٹا تھا. کان فی غایت الوسامہ, بہت خوبصورت تھے, ٹھیک ہے, بہت ہینڈسم تھے. حتی ان امرأۃ عربیہ, یہاں تک کہ ایک عربی عورت قالت عندما رأته قرب نبع ماء على صحوة جواده مرتدی عباءة مخططا بخطين لم ارى حتى يومنا مثيلا لهذا الرجل. تو ایک عورت مطلب وہ اس طریقے سے چل رہی تھی اور یہ پہنی ہوئی تھی, تو اس عورت نے ان کے بارے میں کیا کہا, لم ارى حتى يومنا مثيلا لهذا الرجل, اس کے جیسا میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا, ولا هذا العباءة ولا هذا الجواد. ٹھیک ہے, یہ جو کپڑے پہنا ہوا ہے, جو اس کا کوٹ ہے, جو اس کی پینٹ ہے, جو شیروانی ہے, اسی طریقے سے یہ گھوڑے پہ جس پہ مطلب اس کی کار, آج کے دور میں کار, اسی طریقے سے اس کی موٹر سائیکل کتنی بہترین ہے. فجاتن, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کی نظر لگ گئی, اس کی نظر لگ گئی. ٹھیک ہے, فجاتن تعثر الجواد وسقطا, تو ان کے گھوڑا جو پھسل گیا اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. ودقت عنقہ, ان کی گردن ٹوٹ گئی. وعنق راکبہ, ان کے جو گھوڑے کی بھی گردن ٹوٹ گئی اور ان کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہے ان کے بیٹے سالم کے بارے میں, زہیر ابن سلمہ کے بیٹے سالم کے بارے میں. تو یہاں پر یہ چیزیں ہو گئی زہیر ابن سلمہ کے تعلق سے. تو آپ جو ہے پلیز, کچھ لوگ انمیوٹ ہیں, ڈسٹرب ہو رہا ہے. سر کتنے بجے تک کلاس ہے؟ بس اکثر ٹارگیٹ یہی رہے گا ہمارا کہ 1 گھنٹے میں ہو جائے, لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ بس 11 بجے تک چلے, یعنی 1.5 گھنٹہ, 9:30 سے 11 تک. اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ کل بھی شاید 11 سے 11:10 تک ہوئی تھی کلاس, 11 سے 11:10, 11:10 تک کل بھی کلاس ہوئی تھی. تو یہی میرا ٹائم ہے کہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ کچھ چل جائے. اصل میں کیا ہے, ٹارگیٹ پورا کرنا ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, 1-2 منٹ کے اندر. لکھ لیں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, لکھ لیں تو بہتر ہے, کیونکہ بولنے میں پھر اور لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. باقی بول سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی سر, جو اسکرین میں آپ پڑھ رہے ہیں سر, جی تو جی یہ جلدی میں بات چیزیں چھوٹ جا رہی ہیں, تو سر اگر اس کو PDF کی شکل میں واٹس ایپ کر دیں یا بھیج دیں تو سر اس کو پڑھ سکیں ہم لوگ دوبارہ. جی بالکل بالکل بالکل, سب کچھ ملے گا, جتنا بھی کچھ ہے سب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی بہت بہت شکریہ سر. جی جی بتائیں اور کچھ. PDF سب ملیں گے انشاءاللہ. میں نے حالانکہ PDF کا وعدہ نہیں کیا تھا, لیکن پڑھانا بھی تو نا مجھے, میں چوری تھوڑی کروں گا کسی دوسرے کے PDF سے پڑھا کے. اور اتنے PDF ٹھیک ہے اچھے PDF ہیں, لیکن ہمارے PDF میں بھی بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, شاید میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کا جو ہے وہ پھر اور کہیں نہیں ملے گا. شیخ جی جیسے کہ زہیر بن ابی سلمہ مدح اور فخر میں ہے, اور جی تو جی, وصف کیا بولے, غزل اور وصف. غزل ہوتا ہے, غزل تو جانتے ہیں, بند کریں آپ کا مائک, زیادہ پریشان کرتا ہے. ٹھیک ہے, غزل ایک تو غزل ہے, غزل مطلب عورتوں کے ساتھ تشبیب کرنا, عورتوں کے ساتھ عشق گوئی, وہ ساری باتیں کرنا. اور وصف مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا. جیسے یہ وصف لیل, رات کو انہوں نے بیان کیا ہے, رات کو بیان کیا ہے انہوں نے, گھوڑوں کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے جو بہت ساری نیچر ہے, وصف طبیعہ بھی میں یہ بھی پائے جاتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے وصف طبیعہ. ٹھیک ہے, گھوڑے کے بارے میں ذکر کرنا, رات کے بارے میں ذکر کرنا, یہ اس کو وصف بولتے ہیں. وصف میں کون مشہور ہے ہمارے, اس میں وصف میں ایک بہتری بہت زیادہ مشہور ہے. کون مشہور ہے؟ بہتری زیادہ مشہور ہے. اسی وجہ سے ابن زیدون بھی بہت زیادہ مشہور ہے, جن کو بہتری المغرب کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ابن الرومی بھی وصف میں بہت زیادہ مشہور ہے. کون؟ ابن الرومی بھی وصف میں بہت زیادہ مشہور ہے. اسی طریقے سے طرفہ بن عبد نے اپنے قصیدے میں وصف الناقہ, اونٹنی کو بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور بتائیں. جی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی اور کوئی بولیں, آواز نہیں آ رہی ان کی. میں نام لوں آپ کا یہاں سے, کچھ لوگ تو 3 لوگ تو چھوڑ گئے. زنیرہ, کوئی سوال ہے؟ شیما, No, sir.
نہیں سر جزاک اللہ. الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. چلیے اچھی بات ہے ماشاءاللہ. شیما آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہلو سر. جی وعلیکم السلام. جی بولیں. سر قسطنطنیہ کا جو سمراٹ ہے وہ زہریلا لباس کیوں پہنا ان کا اس کو؟ کتنی گندی شاعری کی آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کتنی گندی شاعری کی ہے آپ کو نہیں پتا کیا کیا گول گول کھلایا ہے انہوں نے. چلو ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے باقی اگر کوئی بات ہو تو گروپ وغیرہ بھی موجود ہے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جڑنے کے لیے. شکراً جزیلا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے.